lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure. But one day I'll be yours again. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, so never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. I can't be too sure. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I seek what you teach. I just believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, so never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. I can't be too sure.
get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. And now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure. But one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes just opens the door. One thing certain, I'll always be yours. Life changes just opens the door. One thing certain, I'll always be yours. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, so never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure.
for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. And now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes just opens the door. One thing certain, I'll always be yours. Life changes just opens the door. One thing certain, I'll always be yours. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. I can't be too sure. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. And now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes just opens the door. One thing certain, I'll always be yours. Life changes just opens the door. One thing certain, I'll always be yours. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day
11 get something from nothing. Life lessons, I was in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes just opens the door. One thing certain, I'll always be yours. Life changes just opens the door. One thing certain, I'll always be yours. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. I can't be too sure. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question is in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I just believe I always should have stayed. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes just opens the door. One thing certain, I'll always be yours. Life changes just opens the door. One thing certain, I'll always be yours. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. I can't be too sure. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question is in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I just believe I always should have stayed. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be Life lessons come one in a dozen. The other 11
something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be One day I'll be yours. One day I'll be
in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. At 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. At 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours.
Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours.
dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be One day I'll be yours.
11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. At 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. At 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours.
something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. At 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. At 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours.
come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be One day I'll be yours.
get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. At 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. At 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure,
something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be One day I'll be yours. One day I'll be Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours.
come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be One day I'll be yours. One day I'll be
one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. At 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. At 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours.
Witam moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnej części szachów ze mną, blicowych szachów tym razem. Zagramy sobie partię na czeskomie na 3 minuty, właściwie już ją sobie gramy, no i zagraliśmy Halloweena. No bo czemu nie? Nasz przeciwnik 2357 trochę zaskoczony takim obrotem sprawy. No zobaczymy co tam, co to za kraj w ogóle jest. Myanmar, Stara Birma, w sensie tak, no Stara Birma. Zobaczymy, co on teraz tutaj wykombinuje. No troszeczkę się chłopak zawiesił. Nie wiem, co? Serio? Aż takie dzikie warianty tu powstają? Ewentualnie tutaj mogłem zagrać A3. Chodzi o to, żeby skoczek poszedł gdzieś w ogóle nie wiadomo gdzie. Ale no teraz mam już jakąś fajną pozycję. Na przykład może wjechać goniec, może wjechać tutaj królowa. No goniec to sobie może wjechać, no to niech sobie wjedzie. I już mam jakąś presję na polu F7. Powiecie, nie, no ten wariant jest do bani. No bo kurczę, no podwaliłeś figurę, chłopie. Na co ty liczysz? No spokojnie, spokojnie. Tutaj jeszcze się wydarzą rzeczy, zobaczysz. A póki co po prostu rozwijamy figury i staramy się, żeby nasz przeciwnik nie miał rozwiniętych figur. No właśnie. To są jak najbardziej fajne historie. Jest wariant taki, żeby odszedł nimi, żeby skoczek wskoczył tutaj. Zrobię sobie roszadę na przykład. Bo też chodzi o to, żebyśmy my mieli rozwinięte figury, żeby nasz przeciwnik nie miał. No bo co? On myśli, że po skoczku tutaj cokolwiek się wydarzy? To nic się nie wydarzy po tym skoczku. Co ja zagram tutaj, to on jeszcze będzie może próbował przez H5, ale przecież w szachach nie ma obowiązkowego bicia, więc wszystko tutaj się ładnie trzyma. Co być, jak bycie tu? Jakby to tu stworzyć? Dobra, najpierw dam szacha z myślą, żeby szedł sobie gdzieś tam, gdzieś tam. Mogę go odgonić. On pójdzie tutaj, no bo innej opcji nie ma. Wezmę sobie pionko? No wezmę sobie pionko. Jak dają? Zawsze z jakąś opcją wjazdu tutaj. Teraz może wskoczyć skoczek? Nie może, bo tu jest podbiciem. Ale na przykład królowa tutaj już może wskoczyć. Z opcją wjazdu tutaj. W ten sposób. Prawda? No i mamy, wydaje mi się, spoko pozycję. Mamy już drugą figurę poświęconą. Niemniej no tej królowej zabić za bardzo tutaj nie można. Ze względu właśnie na to, co ja tutaj pokazałem. No i też nie widać jakiejś kontry. No tutaj się nadal nic nie dzieje. Chociaż może? Nie wydaje mi się. Jeśli pobiję w ten sposób, no to dostaję nadal tą wieżę. I po zasłonięciu dostaję mata. Więc no tutaj nadal jest wszystko ok. Więc no to tylko świadczy o tym, że ta królowa D5 była jak najbardziej fajnym ruchem. No i nadal stoi pod tym biciem i nadal jej nie wolno dotknąć. Co tutaj on może spróbować? Ewentualnie mógłby spróbować zagrać tutaj skoczkiem lub w jakieś inne dziwne miejsce. Albo tym tak dziwnie. No to tylko znak, że się nasz przeciwnik bardzo boi. No ja po prostu zabiję sobie piona. Wskoczę sobie rzeczami. Musi zagrać w ten sposób. Mogę zawsze spróbować zagrać coś takiego z atakiem na królową.
On może zagrać tutaj z jakąś taką śmieszną opcją ataku tutaj. Ok. No, pionek jest podbiciem i mi się to nie podoba. Dlatego też zagram wieżą, broniąc piona. O, podstawił królową. Jak fajnie. No, zagram skoczkiem z opcją na widłę. Jeśli pobije, no, pobił. Szach, szach. No, na przykład. Za darmo. A teraz to już nasz przeciwnik gra na czas, bo jest typem. No, jakiś niepoważny, prawda? O, jeszcze podstawił. No to już wiemy, jak nasz przeciwnik zrobił ranking 2350 ileś tam. Po prostu grał na czas, no i jakoś mu tam to się nabiło. Przeanalizujmy tak na szybko. Able 82, czyli nie wiem, to jest takie... Able to jest takie dekiro, tak? Że może na coś zrobić. Jesteśmy zdolni do zrobienia czegoś. No to byliśmy zdolni tutaj na poświęcenia się jak głupki. No spoko, tu jakiś blunder się wdarł. Niemniej, no sprawdźmy, co to był za blunder. Przyznać się. No to tutaj, no wiadomo, Halloween. Książkowy ruch, pyk, 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 pyk. Przyznam się, że w ogóle pierwszy raz się chyba spotkałem, żeby przeciwnik zagrał mi właśnie ten debiut. Tą formę obrony, więc no też jestem ciekaw, jak to należy grać. Nie powinienem tak zagrać. No to wydawało się bardzo logiczne. No właśnie królowa tam wchodziła. Kolejny blunder. No okej. No i teraz mamy fajną pozycję. Linia pokazuje jasno, iż jesteśmy lepsi. Skoczek, roszada. No, A3 takim wielkim błędem było? To co ja tutaj niby powinienem zagrać? Goniec, no, jakieś to dziwne te warianty. Zabiliśmy piona. No i teraz królowa D5. Jest mistake'iem, ale no takim no, daje nam to nadal równe szanse. Co powinien zagrać? O, no, jasne jest, że nie wolno zabić tej królowej. No bo wiadomo, no mat jest prosty. No tak, to był ładny ruch. Odszedł, dostał fajnym gońcem. No tutaj jakieś próby. No i jak to kontynuować teraz? Szach. Zasłonił się, no bo musiał. No i co? Czy ten nasz przeciwnik może tutaj coś w ogóle stworzyć? Nie może pójść tu. To takim sensownym ruchem, chyba takim najsensowniejszym właśnie jest to zagranie tutaj. Jak go kontynuować? Moi drodzy Państwo. Co, skoczek tutaj? No właśnie, jeśli by zabił, no to dostanie tutaj skoczka. Królowa bije, no to może pobić też królowa. I mamy 3 figury na 5, czyli no wieżę za gońca i skoczka. Nie, wieżę za gońca i wieżę. Królową za wieżę i skoczka. No to takie podejrzane trochę. No to co tam poszło dalej? No to nie jest ten wariant, co ugrane. No zagrał tu, podstawił. Powinien, no, program mówi, że A7 powinien pójść.
Coś takiego. No i teoretycznie mamy równą pozycję. Co ja mówię? Równą pozycję. No mamy zwycięstwo, no bo co? No i tutaj. Dalszy ciąg już nie jest interesujący, bo tutaj to już po prostu nasz przeciwnik, mając 2 sekundy na zegarze, postanowił grać na czas. Z jakiegoś powodu. No to tak jak powiedziałem, no już wiemy, jak nabił ten ranking 2340 ileś tam, bo przed partią miał znacznie więcej. Więc no właśnie. No, partia w Gambicie Halloween. Mam nadzieję, że Wam się podobała. Liczę na subskrypcję, polubienia. I oczywiście proszę, żebyście się zapoznali z moją ofertą. To moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnej części szachów ze mną, blicowych szachów tym razem, zagramy sobie partię na czeskomie na 3 minuty. Właściwie już ją sobie gramy, no i zagraliśmy Halloweena. No bo czemu nie? Nasz przeciwnik 2357 trochę zaskoczony takim obrotem sprawy. No zobaczymy, co to za kraj w ogóle jest. Myanmar, Stara Birma, w sensie, tak, no Stara Birma. Zobaczymy, co on teraz tutaj wykombinuje. No troszeczkę się chłopak zawiesił. Nie wiem, co? Serio? Aż takie dzikie warianty tu powstają? Ewentualnie tutaj mogłem zagrać A3. Chodzi o to, żeby skoczek poszedł gdzieś w ogóle nie wiadomo gdzie. Ale no teraz mam już jakąś fajną pozycję. Na przykład może wjechać goniec, może wjechać tutaj królowa. No goniec to sobie może wjechać, no to niech sobie wjedzie. I już mam jakąś presję na polu F7. Powiecie, nie, no ten wariant jest do bani. No bo kurczę, no podwaliłeś figurę, chłopie. Na co ty liczysz? No spokojnie, spokojnie. Tutaj jeszcze się wydarzą rzeczy, zobaczysz. A póki co po prostu rozwijamy figury i staramy się, żeby nasz przeciwnik nie miał rozwiniętych figur. No właśnie. To są jak najbardziej fajne historie. Jest wariant taki, żeby odszedł nimi, żeby skoczek wskoczył tutaj. Zrobię sobie roszadę na przykład. Bo też chodzi o to, żebyśmy my mieli rozwinięte figury, żeby nasz przeciwnik nie miał. No bo co? On myśli, że po skoczku tutaj cokolwiek się wydarzy? To nic się nie wydarzy po tym skoczku. Co ja zagram tutaj, to on jeszcze będzie może próbował przez H5, ale przecież w szachach nie ma obowiązkowego bicia, więc wszystko tutaj się ładnie trzyma. Co być, jak bycie tu? Jakby to tu stworzyć? Dobra, najpierw dam szacha z myślą, żeby szedł sobie gdzieś tam, gdzieś tam. Mogę go odgonić. On pójdzie tutaj, no bo innej opcji nie ma. Wezmę sobie pionko? No wezmę sobie pionko. Jak dają? Zawsze z jakąś opcją wjazdu tutaj. Teraz może wskoczyć skoczek? Nie może, bo tu jest podbiciem. Ale na przykład królowa tutaj już może wskoczyć. Z opcją wjazdu tutaj. W ten sposób. Prawda? No i mamy, wydaje mi się, spoko pozycję. Mamy już drugą figurę poświęconą. Niemniej no tej królowej zabić za bardzo tutaj nie można. Ze względu właśnie na to, co ja tutaj pokazałem. No i też nie widać jakiejś kontry. No tutaj się nadal nic nie dzieje. Chociaż może?
Nie wydaje mi się. Jeśli pobiję w ten sposób, no to dostaję nadal tą wieżę. I po zasłonięciu dostaję mata. Więc no tutaj nadal jest wszystko ok. Aha. Więc no to tylko świadczy o tym, że ta królowa D5 była jak najbardziej fajnym ruchem. No i nadal stoi pod tym biciem i nadal jej nie wolno dotknąć. Co tutaj on może spróbować? Ewentualnie mógłby spróbować zagrać tutaj skoczkiem lub w jakieś inne dziwne miejsce. Albo tym tak dziwnie. No to tylko znak, że się nasz przeciwnik bardzo boi. No ja po prostu zabiję sobie piona. Wskoczę sobie rzeczami. Musi zagrać w ten sposób. Mogę zawsze spróbować zagrać coś takiego. Z atakiem na królową. On może zagrać tutaj z jakąś taką śmieszną opcją ataku tutaj. Ok. No, pionek jest pod biciem i mi się to nie podoba. Dlatego też zagram wieżą, broniąc piona. O, podstawił królową. Jak fajnie. No, zagram skoczkiem z opcją na widłę. Jeśli pobije, no pobił. Szach, szach. No na przykład. Za darmo. A teraz to już nasz przeciwnik gra na czas, bo jest typem. No jakiś niepoważny, prawda? O, jeszcze podstawił. No to już wiemy, jak nasz przeciwnik zrobił ranking 2350 ileś tam. Po prostu grał na czas, no i jakoś mu tam to się nabiło. Przeanalizujmy tak na szybko. Able 82, czyli nie wiem, to jest takie... Able to jest takie dekiro, tak? Że może na coś zrobić. Jesteśmy zdolni do zrobienia czegoś. No to byliśmy zdolni tutaj na poświęcenia się jak głupki. No spoko, tu jakiś blunder się wdarł. Niemniej, no sprawdźmy, co to był za blunder. Przyznać się. No to tutaj, no wiadomo, Halloween. Książkowy ruch, pyk, 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 pyk. Przyznam się, że w ogóle pierwszy raz się chyba spotkałem, żeby przeciwnik zagrał mi właśnie ten debiut. Tą formę obrony, więc no też jestem ciekaw, jak to należy grać. Nie powinienem tak zagrać. No to wydawało się bardzo logiczne. No właśnie królowa tam wchodziła. Kolejny blunder. No okej. No i teraz mamy fajną pozycję. Linia pokazuje jasno, iż jesteśmy lepsi. Skoczek, roszada. No, A3 takim wielkim błędem było? To co ja tutaj niby powinienem zagrać? Goniec, no jakieś to dziwne te warianty. Zabiliśmy piona. No i teraz królowa D5. Jest mistakiem, ale no takim no, daje nam to nadal równe szanse. Co powinien zagrać? O, no, jasne jest, że nie wolno zabić tej królowej. No bo wiadomo, no mat jest prosty. No tak, to był ładny ruch. Odszedł, dostał fajnym gońcem. No tutaj jakieś próby. No i jak to kontynuować teraz? Szach. Zasłonił się, no bo musiał. No i co? Czy ten nasz przeciwnik może tutaj coś w ogóle stworzyć? Nie może pójść tu, tu, tu.
to takim sensownym ruchem, chyba takim najsensowniejszym właśnie jest to zagranie tutaj. Jak go kontynuować, moi drodzy Państwo? Co, skoczek tutaj? No właśnie, jeśli by zabił, no to dostanie tutaj skoczka. Królowa bije, no to może pobić też królowa. I mamy 3 figury na 5, czyli no wieżę za gońca i skoczka. Nie, wieżę za gońca i wieżę. Królową za wieżę i skoczka. No to takie podejrzane trochę. No to co tam poszło dalej? No to nie jest ten wariant, co ugrane. No zagrał tu, podstawił. Powinien, no, program mówi, że A7 powinien pójść. Coś takiego. No i teoretycznie mamy równą pozycję. Co ja mówię? Równą pozycję. No mamy zwycięstwo, no bo co? No i tutaj. Dalszy ciąg już nie jest interesujący, bo to tutaj to już po prostu nasz przeciwnik, mając 2 sekundy na zegarze, postanowił grać na czas. Z jakiegoś powodu. No to tak jak powiedziałem, no już wiemy, jak nabił ten ranking 2340 ileś tam, bo przed partią miał znacznie więcej. Więc no właśnie. Partia w Gambicie Halloween. Mam nadzieję, że Wam się podobała. Liczę na subskrypcję, polubienia. I oczywiście proszę, żebyście się zapoznali z moją ofertą. To, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnej części szachów ze mną, blicowych szachów tym razem, zagramy sobie partię na czeskomie na 3 minuty. Właściwie już ją sobie gramy. No i zagraliśmy Halloweena. No bo czemu nie? Nasz przeciwnik 2357 trochę zaskoczony takim obrotem sprawy. No zobaczymy, co to za kraj w ogóle jest. Myanmar, Stara Birma. W sensie, tak, no Stara Birma. Zobaczymy, co on teraz tutaj wykombinuje. No troszeczkę się chłopak zawiesił. Nie wiem, co? Serio? Aż takie dzikie warianty tu powstają? Ewentualnie tutaj mogłem zagrać A3. Chodzi o to, żeby skoczek poszedł gdzieś w ogóle nie wiadomo gdzie. Ale no teraz mam już jakąś fajną pozycję. Na przykład może wjechać goniec, może wjechać tutaj królowa. No goniec to sobie może wjechać, no to niech sobie wjedzie. I już mam jakąś presję na polu F7. Powiecie, nie, no ten wariant jest do bani. No bo kurczę, no podwaliłeś figurę, chłopie. Na co ty liczysz? No spokojnie, spokojnie. Tutaj jeszcze się wydarzą rzeczy, zobaczysz. A póki co po prostu rozwijamy figury i staramy się, żeby nasz przeciwnik nie miał rozwiniętych figur. No właśnie. To są jak najbardziej fajne historie. Jest wariant taki, żeby odszedł nimi, żeby skoczek wskoczył tutaj. Zrobię sobie roszadę na przykład. Bo też chodzi o to, żebyśmy my mieli rozwinięte figury, żeby nasz przeciwnik nie miał. No bo co? On myśli, że po skoczku tutaj cokolwiek się wydarzy? To nic się nie wydarzy po tym skoczku. Co ja zagram tutaj, to on jeszcze będzie może próbował przez H5, ale przecież w szachach nie ma obowiązkowego bicia, więc wszystko tutaj się ładnie trzyma. Co być, jak bycie tu? Jakby to tu stworzyć? Dobra, najpierw dam szacha.
z myślą, żeby szedł sobie gdzieś tam. Mogę go odgonić. On pójdzie tutaj, no bo innej opcji nie ma. Wezmę sobie pionko. No wezmę sobie pionko, jak dają. Zawsze z jakąś opcją wjazdu tutaj. Teraz może wskoczyć skoczek? Nie może, bo tu jest podbiciem. Ale na przykład królowa tutaj już może wskoczyć. Z opcją wjazdu tutaj. W ten sposób. Prawda? No i mamy, wydaje mi się, spoko pozycję. Mamy już drugą figurę poświęconą. Niemniej no tej królowej zabić za bardzo tutaj nie można. Ze względu właśnie na to, co ja tutaj pokazałem. No i też nie widać jakiejś kontry. No tutaj się nadal nic nie dzieje. Chociaż może? Nie wydaje mi się. Jeśli pobiję w ten sposób, no to dostaję nadal tą wieżę. I po zasłonięciu dostaję mata. Więc no tutaj nadal jest wszystko ok. Więc no to tylko świadczy o tym, że ta królowa D5 była jak najbardziej fajnym ruchem. No i nadal stoi pod tym biciem, nadal jej nie wolno dotknąć. Co tutaj on może spróbować? Ewentualnie mógłby spróbować zagrać tutaj skoczkiem lub w jakieś inne dziwne miejsce. Albo tym tak dziwnie. No to tylko znak, że się nasz przeciwnik bardzo boi. No ja po prostu zabiję sobie piona. Wskoczę sobie rzeczami. Musi zagrać w ten sposób. Mogę zawsze spróbować zagrać coś takiego. Z atakiem na królową. On może zagrać tutaj z jakąś taką śmieszną opcją ataku tutaj. Ok. No, pionek jest podbiciem i mi się to nie podoba. Dlatego też zagram wieżą, broniąc piona. O, podstawił królową. Jak fajnie. No, zagram skoczkiem z opcją na widłę. Jeśli pobiję, no pobił. Szach. No na przykład. Za darmo. A teraz to już nasz przeciwnik gra na czas, bo jest typem. No jakiś niepoważny, prawda? O, jeszcze podstawił. No to już wiemy, jak nasz przeciwnik zrobił ranking 2350 ileś tam. Po prostu grał na czas, no i jakoś mu tam to się nabiło. Przeanalizujmy tak na szybko. Able 82, czyli nie wiem, to jest takie... Able to jest takie dekiro, tak? Że może na coś zrobić. Jesteśmy zdolni do zrobienia czegoś. No to byliśmy zdolni tutaj na poświęcania się jak głupki. No spoko, tu jakiś blunder się wdarł. Niemniej, no sprawdźmy, co to był za blunder. Przyznać się. No to tutaj, no wiadomo, Halloween. Książkowy ruch, pyk. Przyznam się, że w ogóle pierwszy raz się chyba spotkałem, żeby przeciwnik zagrał mi właśnie ten debiut. Tą formę obrony, więc no też jestem ciekaw, jak to należy grać. Nie powinienem tak zagrać. No to wydawało się bardzo logiczne. No właśnie królowa tam wchodziła. Kolejny blunder. No okej. No i teraz mamy fajną pozycję.
linia pokazuje jasno, iż jesteśmy lepsi. Skoczek, roszada. No, a 3 takim wielkim błędem było? To co ja tutaj niby powinienem zagrać? Goniec, no, jakieś to dziwne te warianty. Zabiliśmy piona. No i teraz królowa d5. Jest mistakiem, ale no takim no, daje nam to nadal równe szanse. Co powinien zagrać? O, no, jasne jest, że nie wolno zabić tej królowej. No bo wiadomo, no mat jest prosty. No tak, to był ładny ruch. Odszedł, dostał fajnym gońcem. No tutaj jakieś próby. No i jak to kontynuować teraz? Szach. Zasłonił się, no bo musiał. No i co? Czy ten nasz przeciwnik może tutaj coś w ogóle stworzyć? Nie może pójść tu. To takim sensownym ruchem, chyba takim najsensowniejszym właśnie jest to zagranie tutaj. Jak go kontynuować? Moi drodzy Państwo. Co, skoczek tutaj? No właśnie, jeśli by zabił, no to dostanie tutaj skoczka. Królowa bije, no to może pobić też królowa. I mamy 3 figury na 5, czyli no wieżę za gońca i skoczka. Nie, wieżę za gońca i wieżę. Królową za wieżę i skoczka. No to takie podejrzane trochę. No to co tam poszło dalej? No to nie jest ten wariant, co ugrane. No zagrał tu, podstawił. Powinien, no, program mówi, że A7 powinien pójść. Coś takiego. No i teoretycznie mamy równą pozycję. Co ja mówię? Równą pozycję. No mamy zwycięstwo, no bo co? No i tutaj. Dalszy ciąg już nie jest interesujący, bo to tutaj to już po prostu nasz przeciwnik, mając 2 sekundy na zegarze, postanowił grać na czas. Z jakiegoś powodu. No to tak jak powiedziałem, no już wiemy, jak nabił ten ranking 2340 ileś tam, bo przed partią miał znacznie więcej. Więc no właśnie. Partia w Gambicie Halloween. Mam nadzieję, że Wam się podobała. Liczę na subskrypcję, polubienia. I oczywiście proszę, żebyście się zapoznali z moją ofertą. Moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnej części szachów ze mną, blicowych szachów tym razem, zagramy sobie partię na czeskomie na 3 minuty. Właściwie już ją sobie gramy. No i zagraliśmy Halloweena. No bo czemu nie? Nasz przeciwnik 2357 trochę zaskoczony takim obrotem sprawy. No zobaczymy, co to za kraj w ogóle jest. Myanmar, Stara Birma. W sensie, tak, no Stara Birma. Zobaczymy, co on teraz tutaj wykombinuje. No troszeczkę się chłopak zawiesił. Nie wiem, co? Serio? Aż takie dzikie warianty tu powstają? Ewentualnie tutaj mogłem zagrać A3. Chodzi o to, żeby skoczek poszedł gdzieś w ogóle nie wiadomo gdzie. Ale no teraz mam już jakąś fajną pozycję. Na przykład może wjechać goniec, może wjechać tutaj królowa. No goniec to sobie może wjechać, no to niech sobie wjedzie. I już mam jakąś presję na polu F7. Powiecie, nie, no ten wariant jest do bani. No bo kurczę, no podwaliłeś figurę, chłopie.
Na co ty liczysz? No spokojnie, spokojnie. Tutaj jeszcze się wydarzą rzeczy, zobaczysz. A póki co po prostu rozwijamy figury i staramy się, żeby nasz przeciwnik nie miał rozwiniętych figur. No właśnie. To są jak najbardziej fajne historie. Jest wariant taki, żeby odszedł nimi, żeby skoczek wskoczył tutaj. Zrobię sobie roszadę na przykład. Bo też chodzi o to, żebyśmy my mieli rozwinięte figury, żeby nasz przeciwnik nie miał. No bo co, on myśli, że po skoczku tutaj cokolwiek się wydarzy? To nic się nie wydarzy po tym skoczku. Co ja zagram tutaj, to on jeszcze będzie może próbował przez H5, ale przecież w szachach nie ma obowiązkowego bicia, więc wszystko tutaj się ładnie trzyma. Co być, jak bycie tu? Jakby to tu stworzyć? Dobra, najpierw dam szacha z myślą, żeby szedł sobie gdzieś tam, gdzieś tam. Mogę go odgonić. On pójdzie tutaj, no bo innej opcji nie ma. Wezmę sobie pionko? No wezmę sobie pionko. Jak dają? Zawsze z jakąś opcją wjazdu tutaj. Teraz może wskoczyć skoczek? Nie może, bo tu jest podbiciem. Ale na przykład królowa tutaj już może wskoczyć. Z opcją wjazdu tutaj. W ten sposób. Prawda? No i mamy, wydaje mi się, spoko pozycję. Mamy już drugą figurę poświęconą. Niemniej no tej królowej zabić za bardzo tutaj nie można. Ze względu właśnie na to, co ja tutaj pokazałem. No i też nie widać jakiejś kontry. No tutaj się nadal nic nie dzieje. Chociaż może? Nie wydaje mi się. Jeśli pobiję w ten sposób, no to dostaję nadal tą wieżę. I po zasłonięciu dostaję mata. Więc no tutaj nadal jest wszystko ok. Więc no to tylko świadczy o tym, że ta królowa D5 była jak najbardziej fajnym ruchem. No i nadal stoi pod tym biciem, nadal jej nie wolno dotknąć. Co tutaj on może spróbować? Ewentualnie mógłby spróbować zagrać tutaj skoczkiem lub w jakieś inne dziwne miejsce. Albo tym tak dziwnie. No to tylko znak, że się nasz przeciwnik bardzo boi. No ja po prostu zabiję sobie piona. Wskoczę sobie rzeczami. Musi zagrać w ten sposób. Mogę zawsze spróbować zagrać coś takiego. Z atakiem na królową. On może zagrać tutaj z jakąś taką śmieszną opcją ataku tutaj. Ok. No, pionek jest podbiciem i mi się to nie podoba. Dlatego też zagram wieżą, broniąc piona. O, podstawił królową. Jak fajnie. No, zagram skoczkiem z opcją na widłę. Jeśli pobije, no, pobił. Szach, szach. No, na przykład. Za darmo. A teraz to już nasz przeciwnik gra na czas, bo jest typem. No, jakiś niepoważny, prawda? O, jeszcze podstawił. No to już wiemy, jak nasz przeciwnik zrobił ranking 2350 ileś tam. Po prostu grał na czas, no i jakoś mu tam to się nabiło. Przeanalizujmy tak na szybko
Able 82, czyli nie wiem, to jest takie... Able to jest takie dekiru, tak? Że może na coś zrobić. Jesteśmy zdolni do zrobienia czegoś. No to byliśmy zdolni tutaj na poświęcenia się jak głupki. No spoko, tu jakiś blunder się wdarł. Niemniej, no sprawdźmy, co to był za blunder. Przyznać się. No to tutaj, no wiadomo, Halloween. Książkowy ruch, pyk, 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 pyk. Przyznam się, że w ogóle pierwszy raz się chyba spotkałem, żeby przeciwnik zagrał mi właśnie ten debiut. Tą formę obrony, więc no też jestem ciekaw, jak to należy grać. Nie powinienem tak zagrać. No to wydawało się bardzo logiczne. No właśnie królowa tam wchodziła. Kolejny blunder. No okej. No i teraz mamy fajną pozycję. Linia pokazuje jasno, iż jesteśmy lepsi. Skoczek, roszada. No, A3 takim wielkim błędem było? To co ja tutaj niby powinienem zagrać? Goniec, no, jakieś te dziwne te warianty. Zabiliśmy piona. No i teraz królowa D5. Jest mistake'iem, ale no takim no, daje nam to nadal równe szanse. Co powinien zagrać? O, no, jasne jest, że nie wolno zabić tej królowej. No bo wiadomo, no mat jest prosty. No tak, to był ładny ruch. Odszedł, dostał fajnym gońcem. No tutaj jakieś próby. No i jak to kontynuować teraz? Szach. Zasłonił się, no bo musiał. No i co? Czy ten nasz przeciwnik może tutaj coś w ogóle stworzyć? Nie może pójść tu. To takim sensownym ruchem, chyba takim najsensowniejszym właśnie jest to zagranie tutaj. Jak go kontynuować? Moi drodzy Państwo. Co, skoczek tutaj? No właśnie, jeśli by zabił, no to dostanie tutaj skoczka. Królowa bije, no to może pobić też królowa. I mamy 3 figury na 5, czyli no wieżę za gońca i skoczka. Nie, wieżę za gońca i wieżę. Królową za wieżę i skoczka. No to takie podejrzane trochę. No to co tam poszło dalej? No to nie jest ten wariant, co ugrane. No zagrał tu, podstawił. Powinien, no program mówi, że A7 powinien pójść. Coś takiego. No i teoretycznie mamy równą pozycję. Co ja mówię? Równą pozycję. No mamy zwycięstwo, no bo co? No i tutaj. Dalszy ciąg już nie jest interesujący, bo to tutaj to już po prostu nasz przeciwnik, mając 2 sekundy na zegarze, postanowił grać na czas. Z jakiegoś powodu. No to tak jak powiedziałem, no już wiemy, jak nabił ten ranking 2340 ileś tam, bo przed partią miał znacznie więcej. Więc no właśnie. Partia w gambicie Halloween. Mam nadzieję, że Wam się podobała. Liczę na subskrypcję, polubienia. I oczywiście proszę, żebyście się zapoznali z moją ofertą.
Witam moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnej części szachów ze mną, blicowych szachów tym razem. Zagramy sobie partię na czeskomie na 3 minuty, właściwie już ją sobie gramy, no i zagraliśmy Halloweena. No bo czemu nie? Nasz przeciwnik 2357 trochę zaskoczony takim obrotem sprawy. No zobaczymy co to za kraj w ogóle jest. Myanmar, Stara Birma, w sensie tak, no Stara Birma. Zobaczymy, co on teraz tutaj wykombinuje. No troszeczkę się chłopak zawiesił. Nie wiem, co? Serio? Aż takie dzikie warianty tu powstają? Ewentualnie tutaj mogłem zagrać A3. Chodzi o to, żeby skoczek poszedł gdzieś w ogóle nie wiadomo gdzie. Ale no teraz mam już jakąś fajną pozycję. Na przykład może wjechać goniec, może wjechać tutaj królowa. No goniec to sobie może wjechać, no to niech sobie wjedzie. I już mam jakąś presję na polu F7. Powiecie, nie, no ten wariant jest do bani. No bo kurczę, no podwaliłeś figurę, chłopie. Na co ty liczysz? No spokojnie, spokojnie. Tutaj jeszcze się wydarzą rzeczy, zobaczysz. A póki co po prostu rozwijamy figury i staramy się, żeby nasz przeciwnik nie miał rozwiniętych figur. No właśnie. To są jak najbardziej fajne historie. Jest wariant taki, żeby odszedł nimi, żeby skoczek wskoczył tutaj. Zrobię sobie roszadę na przykład. Bo też chodzi o to, żebyśmy my mieli rozwinięte figury, żeby nasz przeciwnik nie miał. No bo co? On myśli, że po skoczku tutaj cokolwiek się wydarzy? To nic się nie wydarzy po tym skoczku. Co ja zagram tutaj, to on jeszcze będzie może próbował przez H5, ale przecież w szachach nie ma obowiązkowego bicia, więc wszystko tutaj się ładnie trzyma. Co być, jak bycie tu? Jakby to tu stworzyć? Dobra, najpierw dam szacha z myślą, żeby szedł sobie gdzieś tam. Mogę go odgonić. On pójdzie tutaj, no bo innej opcji nie ma. Wezmę sobie pionko? No wezmę sobie pionko, jak dają. Zawsze z jakąś opcją wjazdu tutaj. Teraz może wskoczyć skoczek? Nie może, bo tu jest podbiciem. Ale na przykład królowa tutaj już może wskoczyć. Z opcją wjazdu tutaj. W ten sposób. Prawda? No i mamy, wydaje mi się, spoko pozycję. Mamy już drugą figurę poświęconą. Niemniej no tej królowej zabić za bardzo tutaj nie można. Ze względu właśnie na to, co ja tutaj pokazałem. No i też nie widać jakiejś kontry. No tutaj się nadal nic nie dzieje. Chociaż może? Nie wydaje mi się. Jeśli pobiję w ten sposób, no to dostaję nadal tą wieżę. I po zasłonięciu dostaję mata. Więc no tutaj nadal jest wszystko ok. Więc no to tylko świadczy o tym, że ta królowa D5 była jak najbardziej fajnym ruchem. No i nadal stoi pod tym biciem, nadal jej nie wolno dotknąć. Co tutaj on może spróbować? Ewentualnie mógłby spróbować zagrać tutaj skoczkiem lub w jakieś inne dziwne miejsce. Albo tym tak dziwnie. No to tylko znak, że się nasz przeciwnik bardzo boi. No ja po prostu zabiję sobie piona. Wskoczę sobie rzeczami. Musi zagrać w ten sposób. Mogę zawsze spróbować zagrać coś takiego z atakiem na królową.
On może zagrać tutaj z jakąś taką śmieszną opcją ataku tutaj. Ok. No, pionek jest podbiciem i mi się to nie podoba. Dlatego też zagram wieżą, broniąc piona. O, podstawił królową. Jak fajnie. No, zagram skoczkiem z opcją na widłę. Jeśli pobije, no pobił. Szach, szach. No na przykład. Za darmo. A teraz to już nasz przeciwnik gra na czas, bo jest typem. No, jakiś niepoważny, prawda? O, jeszcze podstawił. No to już wiemy, jak nasz przeciwnik zrobił ranking 2350 ileś tam. Po prostu grał na czas, no i jakoś mu tam to się nabiło. Przeanalizujmy tak na szybko. Able 82, czyli nie wiem, to jest takie... Able to jest takie dekiro, tak? Że może na coś zrobić. Jesteśmy zdolni do zrobienia czegoś. No to byliśmy zdolni tutaj na poświęcenia się jak głupki. No spoko, tu jakiś blunder się wdarł. Niemniej, no sprawdźmy, co to był za blunder. Przyznać się. No to tutaj, no wiadomo, Halloween. Książkowy ruch, pyk, 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 pyk. Przyznam się, że w ogóle pierwszy raz się chyba spotkałem, żeby przeciwnik zagrał mi właśnie ten debiut. Tą formę obrony, więc no też jestem ciekaw, jak to należy grać. Nie powinienem tak zagrać. No to wydawało się bardzo logiczne. No właśnie królowa tam wchodziła. Kolejny blunder. No okej. No i teraz mamy fajną pozycję. Linia pokazuje jasno, iż jesteśmy lepsi. Skoczek, roszada. No, A3 takim wielkim błędem było? To co ja tutaj niby powinienem zagrać? Goniec, no, jakieś to dziwne te warianty. Zabiliśmy piona. No i teraz królowa D5. Jest mistake'iem, ale no takim no, daje nam to nadal równe szanse. Co powinien zagrać? O, no, jasne jest, że nie wolno zabić tej królowej. No bo wiadomo, no mat jest prosty. No tak, to był ładny ruch. Odszedł, dostał fajnym gońcem. No tutaj jakieś próby. No i jak to kontynuować teraz? Szach. Zasłonił się, no bo musiał. No i co? Czy ten nasz przeciwnik może tutaj coś w ogóle stworzyć? Nie może pójść tu. To takim sensownym ruchem, chyba takim najsensowniejszym właśnie jest to zagranie tutaj. Jak go kontynuować? Moi drodzy Państwo. Co, skoczek tutaj? No właśnie, jeśli by zabił, no to dostanie tutaj skoczka. Królowa bije, no to może pobić też królową. I mamy 3 figury na 5, czyli no wieżę za gońca i skoczka. Nie, wieżę za gońca i wieżę. Królową za wieżę i skoczka. No to takie podejrzane trochę. No to co tam poszło dalej? No to nie jest ten wariant, co ugrane. No zagrał tu, podstawił. Powinien, no, program mówi, że A7 powinien pójść.
Coś takiego. No i teoretycznie mamy równą pozycję. Co ja mówię? Równą pozycję. No mamy zwycięstwo, no bo co? No i tutaj. Dalszy ciąg już nie jest interesujący, bo to tutaj to już po prostu nasz przeciwnik, mając 2 sekundy na zegarze, postanowił grać na czas. Z jakiegoś powodu. No to tak jak powiedziałem, no już wiemy, jak nabił ten ranking 2340 ileś tam, bo przed partią miał znacznie więcej. Więc no właśnie. Partia w Gambicie Halloween. Mam nadzieję, że Wam się podobała. Liczę na subskrypcję, polubienia. I oczywiście proszę, żebyście się zapoznali z moją ofertą. To moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnej części szachów ze mną, blicowych szachów tym razem, zagramy sobie partię na czeskomie na 3 minuty. Właściwie już ją sobie gramy. No i zagraliśmy Halloweena. No bo czemu nie? Nasz przeciwnik 2357 trochę zaskoczony takim obrotem sprawy. No zobaczymy, co to za kraj w ogóle jest. Myanmar, Stara Birma. W sensie, tak, no Stara Birma. Zobaczymy, co on teraz tutaj wykombinuje. No troszeczkę się chłopak zawiesił. Nie wiem, co? Serio? Aż takie dzikie warianty tu powstają? Ewentualnie tutaj mogłem zagrać A3. Chodzi o to, żeby skoczek poszedł gdzieś w ogóle nie wiadomo gdzie. Ale no teraz mam już jakąś fajną pozycję. Na przykład może wjechać goniec, może wjechać tutaj królowa. No goniec to sobie może wjechać, no to niech sobie wjedzie. I już mam jakąś presję na polu F7. Powiecie, nie, no ten wariant jest do bani. No bo kurczę, no podwaliłeś figurę, chłopie. Na co ty liczysz? No spokojnie, spokojnie. Tutaj jeszcze się wydarzą rzeczy, zobaczysz. A póki co po prostu rozwijamy figury i staramy się, żeby nasz przeciwnik nie miał rozwiniętych figur. No właśnie. To są jak najbardziej fajne historie. Jest wariant taki, żeby odszedł nimi, żeby skoczek wskoczył tutaj. Zrobię sobie roszadę na przykład. Bo też chodzi o to, żebyśmy my mieli rozwinięte figury, żeby nasz przeciwnik nie miał. No bo co? On myśli, że po skoczku tutaj cokolwiek się wydarzy? To nic się nie wydarzy po tym skoczku. Co ja zagram tutaj, to on jeszcze będzie może próbował przez H5, ale przecież w szachach nie ma obowiązkowego bicia, więc wszystko tutaj się ładnie trzyma. Co być, jak bycie tu? Jakby to tu stworzyć? Dobra, najpierw dam szacha z myślą, żeby szedł sobie gdzieś tam, gdzieś tam. Mogę go odgonić. On pójdzie tutaj, no bo innej opcji nie ma. Wezmę sobie pionko? No wezmę sobie pionko. Jak dają? Zawsze z jakąś opcją wjazdu tutaj. Teraz może wskoczyć skoczek? Nie może, bo tu jest podbiciem. Ale na przykład królowa tutaj już może wskoczyć. Z opcją wjazdu tutaj. W ten sposób. Prawda? No i mamy, wydaje mi się, spoko pozycję. Mamy już drugą figurę poświęconą. Niemniej no tej królowej zabić za bardzo tutaj nie można. Ze względu właśnie na to, co ja tutaj pokazałem. No i też nie widać jakiejś kontry. No tutaj się nadal nic nie dzieje. Chociaż może?
Nie wydaje mi się. Jeśli pobiję w ten sposób, no to dostaję nadal tą wieżę. I po zasłonięciu dostaję mata. Więc no tutaj nadal jest wszystko ok. Aha. Więc no to tylko świadczy o tym, że ta królowa D5 była jak najbardziej fajnym ruchem. No i nadal stoi pod tym biciem i nadal jej nie wolno dotknąć. Co tutaj on może spróbować? Ewentualnie mógłby spróbować zagrać tutaj skoczkiem lub w jakieś inne dziwne miejsce. Albo tym tak dziwnie. No to tylko znak, że się nasz przeciwnik bardzo boi. No ja po prostu zabiję sobie piona. Wskoczę sobie rzeczami. Musi zagrać w ten sposób. Mogę zawsze spróbować zagrać coś takiego. Z atakiem na królową. On może zagrać tutaj z jakąś taką śmieszną opcją ataku tutaj. Ok. No, pionek jest pod biciem i mi się to nie podoba. Dlatego też zagram wieżą, broniąc piona. O, podstawił królową. Jak fajnie. No, zagram skoczkiem z opcją na widłę. Jeśli pobije, no pobił. Szach, szach. No na przykład. Za darmo. A teraz to już nasz przeciwnik gra na czas, bo jest typem. No jakiś niepoważny, prawda? O, jeszcze podstawił. No to już wiemy, jak nasz przeciwnik zrobił ranking 2350 ileś tam. Po prostu grał na czas, no i jakoś mu tam to się nabiło. Przeanalizujmy tak na szybko. Able 82, czyli nie wiem, to jest takie... Able to jest takie dekiro, tak? Że może na coś zrobić. Jesteśmy zdolni do zrobienia czegoś. No to byliśmy zdolni tutaj na poświęcenia się jak głupki. No spoko, tu jakiś blunder się wdarł. Niemniej, no sprawdźmy, co to był za blunder. Przyznać się. No to tutaj, no wiadomo, Halloween. Książkowy ruch, pyk, 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 pyk. Przyznam się, że w ogóle pierwszy raz się chyba spotkałem, żeby przeciwnik zagrał mi właśnie ten debiut. Tą formę obrony, więc no też jestem ciekaw, jak to należy grać. Nie powinienem tak zagrać. No to wydawało się bardzo logiczne. No właśnie królowa tam wchodziła. Kolejny blunder. No okej. No i teraz mamy fajną pozycję. Linia pokazuje jasno, iż jesteśmy lepsi. Skoczek, roszada. No, A3 takim wielkim błędem było? To co ja tutaj niby powinienem zagrać? Goniec, no, jakieś te dziwne te warianty. Zabiliśmy piona. No i teraz królowa D5. Jest mistake'iem, ale no takim no, daje nam to nadal równe szanse. Co powinien zagrać? O, no, jasne jest, że nie wolno zabić tej królowej. No bo wiadomo, no mat jest prosty. No tak, to był ładny ruch. Odszedł, dostał fajnym gońcem. No tutaj jakieś próby. No i jak to kontynuować teraz? Szach. Zasłonił się, no bo musiał. No i co? Czy ten nasz przeciwnik może tutaj coś w ogóle stworzyć? Nie może pójść tu.
To takim sensownym ruchem, chyba takim najsensowniejszym właśnie jest to zagranie tutaj. Jak go kontynuować? Moi drodzy Państwo, co skoczek tutaj? No właśnie, jeśli by zabił, no to dostanie tutaj skoczka. Królowa bije, no to może pobić też królowa. I mamy 3 figury na 5, czyli no wieżę za gońca i skoczka. Nie, wieżę za gońca i wieżę. Królową za wieżę i skoczka. No to takie podejrzane trochę. No to co tam poszło dalej? No to nie jest ten wariant, co ugrane. No zagrał tu, podstawił. Powinien, no, program mówi, że A7 powinien pójść. Coś takiego. No i teoretycznie mamy równą pozycję. Co ja mówię? Równą pozycję. No mamy zwycięstwo, no bo co? No i tutaj. Dalszy ciąg już nie jest interesujący, bo to tutaj to już po prostu nasz przeciwnik, mając 2 sekundy na zegarze, postanowił grać na czas. Z jakiegoś powodu. No to tak jak powiedziałem, no już wiemy, jak nabił ten ranking 2340 ileś tam, bo przed partią miał znacznie więcej. Więc no właśnie. Partia w Gambicie Halloween. Mam nadzieję, że Wam się podobała. Liczę na subskrypcję, polubienia. I oczywiście proszę, żebyście się zapoznali z moją ofertą. To moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnej części szachów ze mną, blicowych szachów tym razem, zagramy sobie partię na czeskomie na 3 minuty. Właściwie już ją sobie gramy, no i zagraliśmy Halloweena. No bo czemu nie? Nasz przeciwnik 2357 trochę zaskoczony takim obrotem sprawy. No zobaczymy, co to za kraj w ogóle jest. Myanmar, Stara Birma, w sensie, tak, no Stara Birma. Zobaczymy, co on teraz tutaj wykombinuje. No troszeczkę się chłopak zawiesił. Nie wiem, co? Serio? Aż takie dzikie warianty tu powstają? Ewentualnie tutaj mogłem zagrać A3. Chodzi o to, żeby skoczek poszedł gdzieś w ogóle nie wiadomo gdzie. Ale no teraz mam już jakąś fajną pozycję. Na przykład może wjechać goniec, może wjechać tutaj królowa. No goniec to sobie może wjechać, no to niech sobie wjedzie. I już mam jakąś presję na polu F7. Powiecie, nie, no ten wariant jest do bani. No bo kurczę, no podwaliłeś figurę, chłopie. Na co ty liczysz? No spokojnie, spokojnie. Tutaj jeszcze się wydarzą rzeczy, zobaczysz. A póki co po prostu rozwijamy figury i staramy się, żeby nasz przeciwnik nie miał rozwiniętych figur. No właśnie. To są jak najbardziej fajne historie. Jest wariant taki, żeby odszedł nimi, żeby skoczek wskoczył tutaj. Zrobię sobie roszadę na przykład. Bo też chodzi o to, żebyśmy my mieli rozwinięte figury, żeby nasz przeciwnik nie miał. No bo co? On myśli, że po skoczku tutaj cokolwiek się wydarzy? To nic się nie wydarzy po tym skoczku. Co ja zagram tutaj, to on jeszcze będzie może próbował przez H5, ale przecież w szachach nie ma obowiązkowego bicia, więc wszystko tutaj się ładnie trzyma. Co być, jak bycie tu? Jakby to tu stworzyć? Dobra, najpierw dam szacha.
z myślą, żeby szedł sobie gdzieś tam. Mogę go odgonić. On pójdzie tutaj, no bo innej opcji nie ma. Wezmę sobie pionko. No wezmę sobie pionko, jak dają. Zawsze z jakąś opcją wjazdu tutaj. Teraz może wskoczyć skoczek? Nie może, bo tu jest podbiciem. Ale na przykład królowa tutaj już może wskoczyć. Z opcją wjazdu tutaj. W ten sposób. Prawda? No i mamy, wydaje mi się, spoko pozycję. Mamy już drugą figurę poświęconą. Niemniej no tej królowej zabić za bardzo tutaj nie można. Ze względu właśnie na to, co ja tutaj pokazałem. No i też nie widać jakiejś kontry. No tutaj się nadal nic nie dzieje. Chociaż może? Nie wydaje mi się. Jeśli pobiję w ten sposób, no to dostaję nadal tą wieżę. I po zasłonięciu dostaję mata. Więc no tutaj nadal jest wszystko ok. Więc no to tylko świadczy o tym, że ta królowa D5 była jak najbardziej fajnym ruchem. No i nadal stoi pod tym biciem i nadal jej nie wolno dotknąć. Co tutaj on może spróbować? Ewentualnie mógłby spróbować zagrać tutaj skoczkiem lub w jakieś inne dziwne miejsce. Albo tym tak dziwnie. No to tylko znak, że się nasz przeciwnik bardzo boi. No ja po prostu zabiję sobie piona. Wskoczę sobie rzeczami. Musi zagrać w ten sposób. Mogę zawsze spróbować zagrać coś takiego. Z atakiem na królową. On może zagrać tutaj z jakąś taką śmieszną opcją ataku tutaj. Ok. No, pionek jest podbiciem i mi się to nie podoba. Dlatego też zagram wieżą, broniąc piona. O, podstawił królową. Jak fajnie. No, zagram skoczkiem z opcją na widłę. Jeśli pobiję, no pobił. Szach. No na przykład. Za darmo. A teraz to już nasz przeciwnik gra na czas, bo jest typem. Witam. Jak zamatować dwoma gońcami? Nic prostszego. Po prostu pędzimy i zabieramy naszemu przeciwnikowi pola. Zatem zabieramy mu pola. Dalej. Trzymajcie się. Cześć. Witam. Jak zamatować dwoma gońcami? Nic prostszego. Po prostu pędzimy i zabieramy naszemu przeciwnikowi pola. Zatem zabieramy mu pola. Dalej zabieramy mu pola. I będziemy mu zabierać te pola do momentu, aż już nie będzie miał gdzie się ruszyć i postanowi się poddać. Powiedzmy, że coś takiego. No tutaj, żeby nie wskoczył. Pyk. Trzeba oddać tempo. Pyk. I pyk. I w ten sposób zamatowaliśmy program 3200 samymi gońcami. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się. Cześć. Witam. Jak zamatować dwoma gońcami? Nic prostszego. Po prostu pędzimy i zabieramy naszemu przeciwnikowi. Cześć. Witam. Jak zamatować dwoma gońcami?
Nic prostszego. Po prostu pędzimy i zabieramy naszemu przeciwnikowi pola. Zatem zabieramy mu pola. Dalej zabieramy mu pola. I pola. I będziemy mu zabierać te pola do momentu, aż już nie będzie miał gdzie się ruszyć i postanowi się poddać. Powiedzmy, że coś takiego. No tutaj, żeby nie wskoczył. Pyk, pyk. Trzeba oddać tempo. Pyk i pyk. I w ten sposób zamatowaliśmy program 3200 samymi gońcami. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się. Cześć. Witam. Jak zamatować 2 gońcami? Nic prostszego. Po prostu pędzimy i zabieramy naszemu przeciwnikowi pola. Zatem zabieramy mu pola. Dalej zabieramy mu pola. I pola. I będziemy mu zabierać te pola do momentu, aż już nie będzie miał gdzie się ruszyć i postanowi się poddać. Powiedzmy, że coś takiego. No tutaj, żeby nie wskoczył. Pyk, pyk. Trzeba oddać tempo. Pyk i pyk. I w ten sposób zamatowaliśmy program 3200 samymi gońcami. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się. Cześć. Witam. Jak zamatować 2 gońcami? Nic prostszego. Po prostu pędzimy i zabieramy naszemu przeciwnikowi pola. Zatem zabieramy mu pola. Dalej zabieramy mu pola. I pola. I będziemy mu zabierać te pola do momentu, aż już nie będzie miał gdzie się ruszyć i postanowi się poddać. Powiedzmy, że coś takiego. No tutaj, żeby nie wskoczył. Pyk, pyk. Trzeba oddać tempo. Pyk i pyk. I w ten sposób zamatowaliśmy program 3200 samymi gońcami. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się. Cześć. Witam. Jak zamatować 2 gońcami? Nic prostszego. Po prostu pędzimy i zabieramy naszemu przeciwnikowi pola. Zatem zabieramy mu pola. Dalej zabieramy mu pola. I pola. I będziemy mu zabierać te pola do momentu, aż już nie będzie miał gdzie się ruszyć i postanowi się poddać. Powiedzmy, że coś takiego. No tutaj, żeby nie wskoczył. Pyk, pyk. Trzeba oddać tempo. Pyk i pyk. I w ten sposób zamatowaliśmy program 3200 samymi gońcami. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się. Cześć. Witam. Jak zamatować 2 gońcami? Nic prostszego. Po prostu pędzimy i zabieramy naszemu przeciwnikowi pola. Zatem zabieramy mu pola. Dalej zabieramy mu pola. I pola. I będziemy mu zabierać te pola do momentu, aż już nie będzie miał gdzie się ruszyć i postanowi się poddać. Powiedzmy, że coś takiego. No tutaj, żeby nie wskoczył. Pyk, pyk. Trzeba oddać tempo. Pyk i pyk. I w ten sposób zamatowaliśmy program 3200 samymi gońcami. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się. Cześć. Witam. Jak zamatować 2 gońcami? Nic prostszego. Po prostu pędzimy i zabieramy naszemu przeciwnikowi pola. Zatem zabieramy mu pola. Dalej zabieramy mu pola. I pola. I będziemy mu zabierać te pola do momentu, aż już nie będzie miał gdzie się ruszyć i postanowi się poddać. Powiedzmy, że coś takiego. No tutaj, żeby nie wskoczył. Pyk, pyk. Trzeba oddać tempo. Pyk i pyk. I w ten sposób zamatowaliśmy program 3200 samymi gońcami. Mam nadzieję, że się podobało.
Trzymajcie się, cześć. Witam. Jak zamatować dwoma gońcami? Nic prostszego. Po prostu pędzimy i zabieramy naszemu przeciwnikowi pola. Zatem zabieramy mu pola. Dalej zabieramy mu pola. I pola. I będziemy mu zabierać te pola do momentu, aż już nie będzie miał gdzie się ruszyć i postanowi się poddać. Powiedzmy, że coś takiego. No tutaj, żeby nie wskoczył. Pyk, pyk. Trzeba oddać tempo. Pyk i pyk. I w ten sposób zamatowaliśmy program 3200 samymi gońcami. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się. Cześć. Witam. Jak zamatować dwoma gońcami? Nic prostszego. Po prostu pędzimy i zabieramy naszemu przeciwnikowi pola. Zatem zabieramy mu pola. Dalej zabieramy mu pola. I pola. I będziemy mu zabierać te pola do momentu, aż już nie będzie miał gdzie się ruszyć i postanowi się poddać. Powiedzmy, że coś takiego. No tutaj, żeby nie wskoczył. Pyk, pyk. Trzeba oddać tempo. Pyk i pyk. I w ten sposób zamatowaliśmy program 3200 samymi gońcami. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się. Cześć. Witam. Jak zamatować dwoma gońcami? Nic prostszego. Po prostu pędzimy i zabieramy naszemu przeciwnikowi pola. Zatem zabieramy mu pola. Dalej zabieramy mu pola. I pola. I będziemy mu zabierać te pola do momentu, aż już nie będzie miał gdzie się ruszyć i postanowi się poddać. Powiedzmy, że coś takiego. No tutaj, żeby nie wskoczył. Pyk, pyk. Trzeba oddać tempo. Pyk i pyk. I w ten sposób zamatowaliśmy program 3200 samymi gońcami. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się. Cześć. Witam. Jak zamatować dwoma gońcami? Nic prostszego. Po prostu pędzimy i zabieramy naszemu przeciwnikowi pola. Zatem zabieramy mu pola. Dalej zabieramy mu pola. I pola. I będziemy mu zabierać te pola do momentu, aż już nie będzie miał gdzie się ruszyć i postanowi się poddać. Powiedzmy, że coś takiego. No tutaj, żeby nie wskoczył. Pyk, pyk. Trzeba oddać tempo. Pyk i pyk. I w ten sposób zamatowaliśmy program 3200 samymi gońcami. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się. Cześć. Witam. Jak zamatować dwoma gońcami? Nic prostszego. Po prostu pędzimy i zabieramy naszemu przeciwnikowi pola. Zatem zabieramy mu pola. Dalej zabieramy mu pola. I pola. I będziemy mu zabierać te pola do momentu, aż już nie będzie miał gdzie się ruszyć i postanowi się poddać. Powiedzmy, że coś takiego. No tutaj, żeby nie wskoczył. Pyk, pyk. Trzeba oddać tempo. Pyk i pyk. I w ten sposób zamatowaliśmy program 3200 samymi gońcami. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się. Cześć. Witam. Jak zamatować dwoma gońcami? Nic prostszego. Po prostu pędzimy i zabieramy naszemu przeciwnikowi pola. Zatem zabieramy mu pola. Dalej zabieramy mu pola. I pola. I będziemy mu zabierać te pola do momentu, aż już nie będzie miał gdzie się ruszyć i postanowi się poddać. Powiedzmy, że coś takiego. No tutaj, żeby nie wskoczył. Pyk, pyk. Trzeba oddać tempo. Pyk i pyk.
I w ten sposób zamatowaliśmy program 3200 samymi gońcami. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się. Cześć. Witam. Jak zamatować dwoma gońcami? Nic prostszego. Po prostu pędzimy i zabieramy naszemu przeciwnikowi pola. Zatem zabieramy mu pola. Dalej zabieramy mu pola. I pola. I będziemy mu zabierać te pola do momentu, aż już nie będzie miał gdzie się ruszyć i postanowi się poddać. Powiedzmy, że coś takiego. No tutaj, żeby nie wskoczył. Pyk, pyk. Trzeba oddać tempo. Pyk i pyk. I w ten sposób zamatowaliśmy program 3200 samymi gońcami. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się. Cześć. Witam. Jak zamatować dwoma gońcami? Nic prostszego. Po prostu pędzimy i zabieramy naszemu przeciwnikowi pola. Zatem zabieramy mu pola. Dalej zabieramy mu pola. I pola. I będziemy mu zabierać te pola do momentu, aż już nie będzie miał gdzie się ruszyć i postanowi się poddać. Powiedzmy, że coś takiego. No tutaj, żeby nie wskoczył. Pyk, pyk. Trzeba oddać tempo. Pyk i pyk. I w ten sposób zamatowaliśmy program 3200 samymi gońcami. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się. Cześć. Witam. Jak zamatować dwoma gońcami? Nic prostszego. Po prostu pędzimy i zabieramy naszemu przeciwnikowi pola. Zatem zabieramy mu pola. Dalej zabieramy mu pola. I pola. I będziemy mu zabierać te pola do momentu, aż już nie będzie miał gdzie się ruszyć i postanowi się poddać. Powiedzmy, że coś takiego. No tutaj, żeby nie wskoczył. Pyk, pyk. Trzeba oddać tempo. Pyk i pyk. I w ten sposób zamatowaliśmy program 3200 samymi gońcami. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się. Cześć. Witam. Jak zamatować dwoma gońcami? Nic prostszego. Po prostu pędzimy i zabieramy naszemu przeciwnikowi pola. Zatem zabieramy mu pola. Dalej zabieramy mu pola. I pola. I będziemy mu zabierać te pola do momentu, aż już nie będzie miał gdzie się ruszyć i postanowi się poddać. Powiedzmy, że coś takiego. No tutaj, żeby nie wskoczył. Pyk, pyk. Trzeba oddać tempo. Pyk i pyk. I w ten sposób zamatowaliśmy program 3200 samymi gońcami. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się. Cześć. Witam. Jak zamatować dwoma gońcami? Nic prostszego. Po prostu pędzimy i zabieramy naszemu przeciwnikowi pola. Zatem zabieramy mu pola. Dalej zabieramy mu pola. I pola. I będziemy mu zabierać te pola do momentu, aż już nie będzie miał gdzie się ruszyć i postanowi się poddać. Powiedzmy, że coś takiego. No tutaj, żeby nie wskoczył. Pyk, pyk. Trzeba oddać tempo. Pyk i pyk. I w ten sposób zamatowaliśmy program 3200 samymi gońcami. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się. Cześć. Witam. Jak zamatować dwoma gońcami? Nic prostszego. Po prostu pędzimy i zabieramy naszemu przeciwnikowi pola. Zatem zabieramy mu pola. Dalej zabieramy mu pola. I pola. I będziemy mu zabierać te pola do momentu, aż już nie będzie miał gdzie się ruszyć i postanowi się poddać. Powiedzmy, że coś takiego. No tutaj, żeby nie wskoczył. Pyk,
pyk. Trzeba oddać tempo, pyk i pyk. I w ten sposób zamatowaliśmy program 3200 samymi gońcami. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się. Cześć. Witam. Jak zamatować 2 gońcami? Nic prostszego. Po prostu pędzimy i zabieramy naszemu przeciwnikowi pola. Zatem zabieramy mu pola. Dalej zabieramy mu pola. I pola. I będziemy mu zabierać te pola do momentu, aż już nie będzie miał gdzie się ruszyć i postanowi się poddać. Powiedzmy, że coś takiego. No tutaj, żeby nie wskoczył. Pyk, pyk. Trzeba oddać tempo, pyk i pyk. I w ten sposób zamatowaliśmy program 3200 samymi gońcami. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się. Cześć. Witam. Jak zamatować 2 gońcami? Nic prostszego. Po prostu pędzimy i zabieramy naszemu przeciwnikowi pola. Zatem zabieramy mu pola. Dalej zabieramy mu pola. I pola. I będziemy mu zabierać te pola do momentu, aż już nie będzie miał gdzie się ruszyć i postanowi się poddać. Powiedzmy, że coś takiego. No tutaj, żeby nie wskoczył. Pyk, pyk. Trzeba oddać tempo, pyk i pyk. I w ten sposób zamatowaliśmy program 3200 samymi gońcami. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się. Cześć. Witam. Jak zamatować 2 gońcami? Nic prostszego. Po prostu pędzimy i zabieramy naszemu przeciwnikowi pola. Zatem zabieramy mu pola. Dalej zabieramy mu pola. I pola. I będziemy mu zabierać te pola do momentu, aż już nie będzie miał gdzie się ruszyć i postanowi się poddać. Powiedzmy, że coś takiego. No tutaj, żeby nie wskoczył. Pyk, pyk. Trzeba oddać tempo, pyk i pyk. I w ten sposób zamatowaliśmy program 3200 samymi gońcami. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się. Cześć. Witam. Jak zamatować 2 gońcami? Nic prostszego. Po prostu pędzimy i zabieramy naszemu przeciwnikowi pola. Zatem zabieramy mu pola. Dalej zabieramy mu pola. I pola. I będziemy mu zabierać te pola do momentu, aż już nie będzie miał gdzie się ruszyć i postanowi się poddać. Powiedzmy, że coś takiego. No tutaj, żeby nie wskoczył. Pyk, pyk. Trzeba oddać tempo, pyk i pyk. I w ten sposób zamatowaliśmy program 3200 samymi gońcami. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się. Cześć. Witam. Jak zamatować 2 gońcami? Nic prostszego. Po prostu pędzimy i zabieramy naszemu przeciwnikowi pola. Zatem zabieramy mu pola. Dalej zabieramy mu pola. I pola. I będziemy mu zabierać te pola do momentu, aż już nie będzie miał gdzie się ruszyć. D6, Yeah. maybe. So spending some time here. Quite a good move actually, Queen E2. It's a great move. You don't want to go G6 because that's very weakening.
You know, it's like long-term it weakness. looks a little bit like the Harry Greven game where Shreyas won so easily today. It was unbelievable. You know, you wouldn't expect. Maybe Queen E8 or Queen F7, something like that. She might play to defend the pawn. How many British titles do you think Shreyas will win? I'm going to go for about 4 or 5. I think he'll get overtaken at some point when I think he's got chances maybe the next 5 or 6 he'll have chances to win. But Adams, you know, won a British title at 17, and now he's on 9 titles. So. But maybe you could argue no one came along behind him to deny him all these titles. Yeah. But then with Bodhana and Socrates... Actually, we've had some moves. I don't know if it's not updating. I mean, there'll probably be other juniors Actually, coming Queen along F7, over the next few years as well B5. that we've never even heard of yet. It's quite hard to get your rook and queen into that position, isn't it? Yeah, H4 is a good move. But yeah, this is pressure for Bodhana. I think she's in a little bit of trouble. H4, you've got the advantage of... That's a good move. And then you put the pawn close to the opponent's king and then create a mate net around the opponent's king. So, yeah, very much in the balance this game. This is going to come down to a blitz finish. Okay, A6. That's not bad. Well, White could probably just going to play A4, isn't she? Okay, I suspect the next game, by the way, after this game finishes, the next game will probably be following very shortly after. So... yeah, she played A4. But these two are playing at an unbelievable level. These Bodhana's time is getting a bit low. 1 minute, just over 1 minute. No, they play one more game. So they both, I think they get a white game and then a black game. Yeah, it's 2 games, unfortunately. So it's quite a long... That's what me and Nick said. We were worried that, like, Rook H6 is very passive. Now White can play C6. Yeah, and it's a passive move by Bodhana. Maybe her instincts is always... B6 is a great move. Yeah. It's kind of an obvious breakthrough. And then when you take, you can actually go B6. But that's actually... Because that looks more natural. But apparently that's a mistake. But will Trisha find that great breakthrough idea? This is a great opportunity for her. So someone's mentioned Jude Shearsby's a very underrated player. He's very strong. I think we've got a lot of very strong players, haven't we? That because someone like Jude Shearsby, if he come along in a different era, would be the next big thing. Yeah, but then you compare him to the other juniors, he's not quite as strong, but he's still very strong. I mean, he comes from like a poorer background compared to a lot of the chess kids are from like, you know, quite posh middle class backgrounds, right? Or upper class backgrounds. He's kind of from a sort of like working class family, so he's done really well to do what he's done, you know. I think he was from around this area, wasn't he? Was it Paul Lamb was telling me that big blunder. He was doing some training with him. Didn't find that breakthrough idea. By the way, I'm now regretting drinking that coffee because now I'm like desperately. I didn't learn my lessons from earlier in the week with a lactose deficiency or whatever it's called. It could end up in some repetition now if you just take the rook. No, this is taken. That's also Or taking the pawn's pretty much the same thing. Yeah, and then go Queen D5 and even give up the pawn. But like I say, I mean, I don't know if that... I don't think she'll play Queen D5, do you? No. Can't see her playing that move. I think she'll take... actually, H4 is a good move here. Just H4, you know. Maybe if Bodhana finds H4, she could even win this game, you know. I think Trisha... Still odds on a draw at the moment. though, is in a comfortable time situation. She's got a bit of a lead on the clock, so that gives her... Maybe she could have invested a bit more time there before getting... Now she's put the queen on B3. Wow. Bodhana is going for it, I think. Yeah, queen B3 is a very brave move by Bodhana. She's really attacking. Maybe this is a good move, because if they take your rook, just take back with the king. It's fine. Yeah, exactly. And the queen is quite active. Aggressively. Maybe, you know, once you trade, the king takes, the queen will come into D3. Yeah, I think queen B3 is actually quite a good decision. Yeah, good move by Bodhana. So this is the danger. He looks like she's passive. She plays a move like rook H6, and you think, oh, that's not very good. And then she leaps in with queen B3, which is a super aggressive move. And now Trisha's under massive pressure. What's she going to do? She's not looking comfortable now. Do you think they both look a bit nervous? I think Bodhana looks nervous. She's breathing quite heavily, I think, but she's kind of got it under control. Yeah. This is a massive moment for her. She's already the UK Blitz champion for ladies. In fact, she's also the UK Rapid champion, joint with Trisha and Harriet Hunt. So this is actually going for the treble.
The Bodhana treble, because last year was the Blitz. Right, so it's like the Tiger treble where it's not Oh, she's backed out. Rook all in the D1. same year. So if she wins this, then she potentially to win the UK Blitz title, so you could win all 3 in the same year. So Queen C3 makes sense now. Just pressure the C5 pawn. But I should say she'll probably be going for the UK overall Which Blitz, she plays. Blitz title this Nice year, move. rather than just the women's title, which she won last year. So in this position, She's played very well, though. I mean, they both actually played a good game. There's been no big blunders in this game this at is all. a very high level game. This is Super GM level, really, like almost, you know. I think the most important thing is not to do anything stupid. That's the in these kind of games. But I'd rather be black here, Nick, because you know the king on H7 is actually quite sheltered now, whereas the white king feels a bit airy. If you could just get that rook into the attack, it could be quite dangerous. But you're just tied down to this H5 pawn. Maybe, can you go rook D5? You can go rook D5. So, wow, they're both getting very short time. She's gone rook D4. That's rook D5 was played. Yeah, that was a good move a good power move. Yeah, because now Queen F6, you don't really want to play Queen F6, do you? No, so you could go check. Yeah, I think she's more likely to play a check. Then it could get a bit wild because the king will have to come up to back H3. and then repetition, right? No, check King G2, Rook G6. So quite double-edged. I'm not sure if it really works or not. Okay, H4 now. Okay. Wow, this is a. That's actually quite nice because he's leaving the F5 pawn, but if you take it, Apparently H3 is like the best move, but that's a tough move to find. I don't think she'll find H. No, she's found it. Wow. good. This is high-level stuff now. Incredible. Okay, Trisha is in her zone. You probably have to play Queen F6 at some point now. Yeah, this is such a high-level game, isn't it? They're actually playing really well. I'm very impressed. Yeah. The accuracy, How do we've you been do asked it for the again? accuracy. Moves. Yeah, 94.8, 94.6. Given like how long the game has gone. They're both over 94% Okay, accuracy. we've had some more moves, guys. Could this end up being a draw? Rook D5, I think. Yeah, so Trisha's thinking. Yeah, she might repeat with Rook D5, do you think? Not sure. I think she'll go for it. No, she's repeating. Another poor call. But it does seem to me that a draw. Yeah. I mean, who do you think is objectively the stronger player? You say probably Bodhana. Yeah. So if you're Trisha to get a draw in the first game, even with white, It's not so bad. because you make it a one-game you match. put something on the board, right? Yeah, I wouldn't It's not mind such a making bad it. If thing. I was playing like a stronger player, if I was playing Michael Adams in a playoff, You'd want to just I think- lock in it. No, she she's doesn't going wanna- for it. Wow. I would This is actually just like great. lock in a draw and then make it a one-game match. This game could go on a while, actually. Because, we've got an end game. Queen G6 is possible. And she's playing... Bodhana is very short on time. She needs to make a move. She's played the top engine move with hardly any seconds on the clock. Unbelievable stuff. Queen G2. No, Queen F2, but that's also decent. But white now seems to have a better position because of this clump of pawns on the queen's side. This rook is locked in. She's trying to free the rook up. Yeah, great decision by Bodhana. She wants to go rook G6, rook G3 and start a counter-attack. This is scary now for Trisha. Trisha has to play maybe only moves to... Whoa. Wow, this is amazing counter-attack. But Amazing counter-attack by has Bodhana. Trisha only got 2 seconds left? But that allows rook G6 Yeah, rook with G6 is tempo, an obvious which I'm move. very Now she's going to have to surprised. go back again. But after Queen F2, rook G3 starts to become difficult. I think Bodhana's taken over. She's gone back, which Queen is the F2, right move. she's bashed the clock. Bodhana, rook Bodhana G3. very short time. Wow, She's she's got played rook rook G3. G3. Wow, this is scary stuff. Rook G3 by Bodhana. So Trisha's if- under huge pressure. If white plays C6, is there some mating attack? Don't know. Maybe rook F3. Yeah, it looks very dangerous. Rook She's D2, got rook great D2, move. the best Wow. move, the only move. She's It's actually found really it. high level. Unbelievable. But she's still under pressure. Now this rook on G3 looks very powerful. Bodhana pausing, realising that her opponent's playing an amazing defence. She's gone rook F3, could So get I guess, repetition. yeah, Queen you G1. could repeat if you want to. Might be worth repeating once just to get some more time. But rook G3, rook G2, is that not a move? Oh, but then maybe some... Oh, there might be a Queen F3, and when you take on G3 twice, there's Queen check and Queen B5 at the end. And That's also still quite probably a draw, yeah. First Irish woman with another woman's family. Be the first Irish woman. She's gone rook for this rook G2. That's what I'm predicting. So Queen F3 now is even a move, There right? could be a rook trade as well. And then Yeah, there was a rook trade. Queen D1. Queen D1 looks sensible.
Wow. And then if He's queen pawn on f2, E3 you is could weak. just move the king after queen f2 if you want to. Yeah, queen f2, king g8. Should probably play king g8 now. Because queen h4, there's queen e2, and then you're worse. She's got it. Wow, this is unbelievable level Good by level. both players. These guys are playing at like C6, super okay. hyper speed. Take, You gotta definitely take. and then when you take, go queen c1. Pin down that pawn. Still looking very drawish, isn't Very it? drawish. Very drawish. I think this game will end in So a queen draw. c1, you will lose the h pawn potentially, but you win the c pawn. I think it's even tough to win the women's prize. So I'm definitely going to be doing commentary next year. Okay. All right. Okay, is the game finished? No. Right, the XC level. So she's taken on c6. The Bodhana needs to be careful about that pawn. She can keep it on the lock of key with queen c1. So he's played queen c1. Yeah, this is petering out, I think. You could try queen a2, but I think you're always vulnerable to a perpetual check anyway. Yeah. It's not like that Harry Grieve endgame where No, he was totally dominating. This is a different ball game. I think, yes, he's gone for the drawish line. Queen h4, queen c6. you can just get a perpetual straight away now, probably with black, or you could just take the pawn. You could go queen. What about queen d2? Just taking the pawn. Queen d2, yeah, but you want to get rid of it. Yeah, queen d8. This is going to be a repetition now, isn't it? Yeah, I think so, yeah. The draw seems very likely, which is a decent result. And So the just- question if they go straight into the next, I think they do go straight into the next game. I might have to have a little break myself, but I mean, you're happy to carry Trisha on. is, Wow, what a she's not fighter. agreeing at all, is she? What a fighter. I mean, they just try really hard to win. Maybe trying some psychology there as well. Just Queen b5 to avoid repetition from Trisha. But yeah, Bodhana's Queen, thinking. Queen here. c5 if you're happy to allow, yeah. Okay. But to be honest, it's all still drawing. Yeah, this is. That's just allowed the forced repetition. Yeah. Queen h5. I mean, surely Trisha's going to go for it now. No, she's. wow, this is. She does not want to draw. Maybe Bodhana would just go king g8. I mean, she's also playing. If I was black here, I would start thinking about being ambitious. Yeah, because think with- e3 is weak. Yeah. You know, be careful, Trisha, about this e3 pawn. But that's not really attacking that e3 pawn, is it? So, I mean, I think draw is very likely. If king h4, you could play queen h6, so that's something you have to calculate. I think in the classical game they would have agreed to draw by now, but when your opponent's short of time, you know, well, Bodhana plays everything out anyway. But Trisha was the one who could have forced a repetition, but she's choosing to try and play on. Maybe she's intending after queen there to go h5. Yeah, could you go h5 and then try and... She's it's not played it. h5, yeah. But you could just go back and then... You probably can't take the queen here. I think taking is losing. No, even that's a draw. Still a draw. But you have to find g6 only move. Yeah, I don't think she'll risk it. Why would No, you risk no. it? You can just Very play queen unlikely. f7. Very unlikely, but she's thinking about it. She's thinking, hang on, have we had any more moves after h5? She did, yeah, it's by far the most sensible, practical move. Trisha is really trying everything to try and win this game, but Well, no, it's real fighters, aren't they? it's understandable because this pawn is weak, right? You're tied down. It feels like a risk-free punt for Trisha, but this doesn't seem like any obvious way that you can make progress. King I mean, the only G3. way would be to play king h4 and then put your queen on d8. But yeah, I think black can I play think queen this will f6 peter out anyway. now. And then Because there's no way you can win. there's no winning plan. So Yeah. she's tried a little bit and it's not really worked. And I think Bodhana's defense has been great. So I Just think repeating for the draw now. Trisha will probably halve out fairly soon. It's my guess, guys. Thanks for watching at home, by the way. Don't forget to subscribe to the ECF channel. They've agreed to draw. Right, I'm going to go on a break quickly before the next game. So you were happy to There's hold the fort? no handshake there, was there? No, there was. Oh, was there? Okay. Yeah. We'll do a quick break if you need to reset. Okay.
Made a note of some of the times. This is a draw. Yeah. I saw you walking already before the drill. Did you already see that coming? I mean, so they were still playing the moves, but I saw that you walked from here to. And then I came at 55 because the court that took you all wanted to make sure that that wasn't me knowing what was coming. It was just I wanted to make sure that we Not guilty. I am no longer over the court. No. Yes, it has. I'm standing here. I mean, unless I'm a figment of your imagination. Gone through a warped and twisted imagination. I ordered it beforehand. I knew who the players were. I just didn't know who the hell won. As soon as it was a coin toss, I had a 50-50 chance of getting it right. So I just basically put the players in the top. If I was right, correct. If I didn't have it right, I just swapped it. Okay, welcome back, everybody. I'm joined here by Nick Purr, and we're going to do the second game of the women's playoff for the women's title at the British Chess Championships, and is currently tied between Trisha Kanamuralian and Bodhana Sivanandan. Trisha is white in this game. Sorry, black in this game. She was white in the first game, ending in a draw. Now we're going to see what Bodhana's got with the white piece. It's going to be very interesting to find out. Yeah, so it was a very high quality first game. Not really any big mistakes by either player. Both playing solidly. Maybe just quickly we could recap some of the other scores. So in the over 50s, Steve Dishman finished first with 6 points, ahead of Neil Bradbury and Martin Burrows, both on 5.5. Yeah. In the over 65s, first place was your good friend, our good friend. When they announced the winners for that section, they said winning yet again was Keith Arkle, and I thought, well, that's a bit strange because he never won the over 65. First ever win. But it's true, he's won a lot of senior titles, so well done to him as well. And Steve Dishman. A mass pile up on 5 points. By the way, I think we started the other game, so we need to. Sicilian. Right. We'll come back to that, but yeah. By the way, I think in the overall section, Luke McShane and Michael Adams are tied for second. And then if you can get that up. Sorry, yeah. So on the main, in the main championship, the final scores were obviously Shreyas won. Very well done, Shreyas. 7.5. 7.5. Michael Adams and Luke McShane was 7. Yeah. And then Harry Grieve, Bazakutsa, Siva. Yeah, Siva Maranandan. And Simon Williams, Ginger GM
Yeah. all finished on 6.5 Great points. scores for all of those guys. So I think there were 8 prizes. That's the top 7. So the players on 6 points would have got a nominal prize, not really very much. You notice how all the IMs all came with all the strong IMs all got the same score. Well, Harry Grieve is a GM to come, right? GM elect. Sure. Obviously, Simon Williams got that score. He's a GM. By the way, looking at this game here, Nick, this is Bod Hannah's favourite systems. He plays as G3 and Bishop G2 against Sicilian. So looking very solid for Bod Hannah. Has Trisha got an answer to this? Well, it's quite likely to end up in an isolated Queen's Pawn type position. Yeah, Bishop, nice. Played Knight C3, that's a great move. Could Black consider the move Bishop G4 pinning? I mean, that's definitely an idea. But apparently, Knight C6 Trisha obviously is thinking. quite useful move, which she's she got played. Knight C6, yeah, useful move. She didn't listen to the call. No, but that's a very useful move, isn't it? Knight C6 is next. I think that was quite good. It's what was the principle you said, where you develop the piece that you know where it's going to go. So you develop the knight because you know it's going to go Theory of the there. only moves. That's it. Theory of the only moves. You're You know, finally getting it now. Exactly. You're one of my disciples. I learned that from I'm Gary listening to you. Kasparov. the Theory great of only Gary moves. Knight Kasparov. C6. The bishop, you don't know which square it's going to go to. I didn't learn it personally. He didn't teach me personally. How much do you think Gary Kasparov, charges for coaching? Well, you probably have to be invited to some event. I was reading something I think recently. Bordana might have been Yeah. invited to something. But I was reading something recently. It's interesting. Magnus Carlsen was talking about how he got coached by Kasparov. He said, it was given the speed of his analysis, Kasparov, often I'd struggled to keep up. You can't imagine Magnus Carlsen struggling to keep up with anyone chess-wise. So that's, interesting as well. So, But I think these top players like Nakamura and then Magnus Carlsen, they kind of end up ditching Kasparov as a coach, didn't they? Yeah. Because it's probably all quite big egos. They didn't really, of course, yeah. they didn't really want to have him as a coach. Yeah. So. Well, I think they appreciate it, but once they've got the knowledge, they're like, yeah, okay, If you're a strong GM, I mean, how much does it really help you anyway to like hang out with another strong GM? You're almost better off just having someone who'd do all your opening work for you. Yeah, but I think to be honest, analysing with you this week has helped me a lot because when I played the Blitz, I felt like I played really well and I was playing quite solidly and sort of playing in your style. D4, Knight A4 is quite a solid move for White, just holding the pawn. Logical move, right? You just might as well try and hang on to it. Why not? But Knight E2 is also a nice option, Nick. And But then they can just play bishop takes C5. Yeah, that's the problem. But the pawn is still maybe a little bit weak. Maybe I could argue that bishop G5 gives me a little bit of initiative, but apparently it doesn't. Okay, so important decision for Bod Hannah. Will she go Knight A4 and try? I think she'll go Knight A4. I would bet on her playing Knight A4 here. I mean, it makes sense. If she what about B5? Sometimes that comes up. But then you could just play en passant and then play B3, I guess, or C3 or something. Yeah. Knight can always come back here. It's not the end. Yeah. Right. Actually played Knight E2. It's also a reasonable move, Knight E2, solid positional move. I think she played Knight E2, or was that just analysis? No, I think that's her analysis. She hasn't actually played it yet. Still thinking. She's using her time. I think a rapid play, I mentioned this in the She's first got Knight game. A4. Yeah, great move by Botana. I mentioned that in the first game that you can, you can play too quickly at times at rapid and think, sometimes you do need to think at rapid as well. And I think they used the time management in the first game was really good. Yeah, it's brilliant, wasn't it? I mean, it was a very high quality game. Yeah, definitely. I mean, these two impressive players, they really know how to play the game. Bordana attended a Kasparov Academy, somebody said. Yeah, I had a feeling something like that happens. She also did that with Judith Polgar as well, didn't she? Briefly. Do you think, let's say you worked full time with like a super GM, do you think you'd improve? No. You don't think you'd improve? I don't know. I don't think it would make that much difference. There may be a small I difference. think it'd make a massive difference, I'll be honest. If I just worked full time with anyone, though, I feel like it would work. Or if I just worked full time by myself. Yeah, exactly. A lot of people put a lot of precedence in coaching, which is fair enough. But I think you can also train yourself. I mean, I read about this Indian guy recently. I think as a junior, it helps a lot more. Once you're an adult, it's more about. But this guy self-motivation. was thinking about, he improved mainly by himself, so self-training is not a bad,
you know, ultimately you have to rely on yourself. If you're not putting the work in, no amount of coaching is going to help you. You have to do the work yourself. So, yeah, H3, this is looking quite nice for Bodhana. Her favourite system, wow, she's played H3, that's a great move. Bishop H5 I'd probably play if I was Trisha. I think that's the most consistent move. I think she'll do that. And then you can maybe play A3 and just try and hang on to this She's gone Bishop H5. C5 pawn. Yeah, but I think having someone to do your openings, that's probably the biggest benefit. If you had someone to prepare opening lines for you, that would really make a big difference. Yeah, I know some of these players, they saves a lot of time. They have their own openings coach and so on. Yeah, because if you're like, you know, if you just like go to sleep and then, you know, you wake up in the morning and someone's got a file what to play against you. Maybe Harry Greaves got that. Maybe he's got someone who just produces some file that he has to... I think he's worked for strong players himself. You know, he's worked for 2,600 players because he's well known for his opening theory. Today I felt like he was just a bit tired, and he had a great fight yesterday against Peter Roberson. It was a real epic battle, and obviously Roberson should have won that game, but you know, I think he just run out of puff today. It was just a lifeless game. He offered nothing. Yeah, he's had actually quite a few tough games. He had tough defence against Mickey, which he, you know, played very well. He did a tough long game against... yeah, he was in it to win it. He was in it to win. I mean, great performance by Harry Greaves overall, I'd say. You know, really impressed me with the level of his play. So he's got a bright future as well. Yeah. Also, I feel like he'll be targeting these kind of titles and tournaments. He'll be trying to win some tournaments. Now he's got the GM title. He can free roll and try and win some important tournaments. Okay, in this position, it's Black is thinking. Bodhana's just played a very solid move, B3. That's a great move. I think he wants to go Bishop B2, Nick. Kick the knight away and then potentially take on D4. Kick the bishop away, sorry, on H5. Maybe that's her long-term plan. Yeah, I mean, if she can round out that D pawn, then Black's in big trouble. So just has to be quite careful here. Yes, he needs to come up with something quite inspired. And, you know, one possible continuation is knight E4, Nick. And just trying to win that C5 pawn. If I go there, you have got bishop F6. So I could play, apparently, a move like queen D3, but after knight so you did go knight E4. But after knight C5, you're not winning a bishop there, are you? Oh no, because they can take on F3, but you force them to take on F3 with queen F5, don't you? That'd be a clever move by Bodhana. So you'd have this, and you'd end up grabbing the bishop there, which is a nice edge for white. But still, Black's not too badly placed. I mean, very solid again. It's kind of like the first game. It's very solid by both players. Neither of them really going for those wild variations we saw in these other games from the British Winter Championships. asked, was there a best game prize? There should be a best game prize. Well, I think the best game prize should go to the Bodhana win against Amit Gartzi. I think so. I think that was the cleanest win. So if there is a best game prize to be awarded, I think we're going to award it to that. But we have, I don't know if we are, normally it was the commentary team that decided, so we'll have to verify that with ECF, but I think we're going to give that to Bodhana. I think that had the biggest reaction that game, didn't it? It was just a very clean win, and it typifies her chess, which is great positional play combined with simple tactics, clear cut. It was like the sort of game that Capablanca would have been proud of. The other games that would really stand out to me, I think the Bazakusta game against... He had two good games, I think. Yeah, I mean, it's hard really, you know, because how do you decide between these two great games, yeah? There's also the great game that Simon played yesterday against Bazakusta himself. But I felt like that was maybe a little bit more mistake-prone, that game. Yeah, I mean, her game against Amit was a phenomenal one. It got a huge reaction as well from, well, maybe because it was Bodhana, but it got a huge reaction. I mean, also, Supratit played some good games, and we had some great wins by Luke Shane, like today, and also against Freddie Gordon, and... against Jonah was a good win as well. Yeah, I mean, there's so many games to choose from, but that's really the game that stands out for me, the Bodhana game. So I would award it to that game, Nick, and you sound like you're in agreement with me. I think so. Someone said maybe Bazakusta's winning over Mickey. I mean, that's a very impressive result. But the game itself was a bit up and down. It was really topsy-turvy. So it was a good game. That was also a good game. Yeah, Bazakusta a bit unlucky not to win the best game prize.
Bishop B2. which is not a bad move. Mm. I mean, Trisha's playing very confidently as well, isn't she? You have to hand it to her. These are just two high-level players. Yeah, I mean, it's I tied for first with Trisha in the playoff. In the UK Rapid Play Championships in 2023, was it? 2024, I think, actually. What year are we in now? I'm losing track. I think it was 2024. We tied for first, and I was like, wow, I didn't expect that. But she's, I didn't expect to tie for first. I didn't think in a playoff I'd be playing Trisha, but, she was really good. I think I might have played her in a tournament in Dublin in 2020, maybe, but she would have been quite young at the time. Yeah, but she's worked. But now she's improved a lot, though. She's worked a lot on her chess. She's improving, and her brother helps her as well. They help each other. Oh, okay. So basically, the rules are there's 2 times 15 plus 10 guys, and if level, then you play 2. So there's more, but it doesn't go straight into Armageddon. It's 3 minutes plus 2 seconds increment, and if that's level, then it's sudden death. The sudden death game will be played as below. White shall have 4 minutes plus 2 seconds increment per move, starting from move 1. Both players shall submit a time bid specifying how much starting time they're willing to play with as black, also with a 2-second increment per move, starting from move 1. A bid cannot be more than 4 minutes. The player who submits the lowest time wins the bid and plays with black. If the players make exactly the same bid, black starts with that amount of time. A drawing of lots shall determine the colours. If the sudden death game is drawn, black will win the match. So that's the rules, guys. There will be an Armageddon game. If this game is drawn, which I'm not convinced it will be. There's 2 more games still. And there's 2 more games. I think this game might be decisive. But yeah. So far, Trisha's played well, though, because it looked like she was in a bit of danger. Thanks for that. I mean, Botana actually has to be quite careful here as well. Yeah. Trisha's played some really good moves. Yeah, I mean, knight d2 is the only move not to be worse. Wow. That's interesting. Do you think she'll find knight d2? If she finds knight d2, it's no longer Botana, it's God Hannah. That's your favourite nickname for her. She might play a move like a3, I'm expecting. But yeah, 92 was stronger. a3 is apparently quite poor. Also, I'd be concerned about even black. Well, h5 is really, really annoying. That's why you have to play knight d2. Yeah, but yeah, I mean, since you have this time bid, I find that a little bit complex. I'm not sure why they do that. Like I would. What happens if you time bid and you said our bid's sort of 4 years or something? They just said the maximum bid was 4 minutes. Oh, 4 minutes, right. It's white to move. But Hannah's thinking. She realises the critical moment. She's down on the clock. Trisha's putting her under enormous pressure. Trisha has this experience of playing these I mean, this G4 playoffs. move is nice to break the pin, but yeah, now you're she's weakening under your pressure. king a little bit. Will she find 92? She look like she's about ready to play a move. The arbiter's standing behind Botana. The arbiters are actually quite close, aren't they? Yeah. It's not the most obvious move, knight d2, because you also would worry about Knight c3. yeah, knight c3, knight f2, all these tricks. Yeah, well, they don't work, but you have to calculate them all. It's taking her time, Botana. It's taking her time. This is a critical moment, and this will show her class. If she Knight finds... d2, knight f2 looks a bit tricky. I mean, I know it doesn't work, but just to quickly show it, this is quite a tricky line. But the It's problem actually, is it's not even that bad, yeah. It's not even that bad for black. Wow. And then what, knight b4, Or queen e3. queen e3. So you have to Well, she's calculate. played a these move. ideas. She's played a move. Maybe she missed it. What did she play? She's played knight. Wow, This is God, incredible. Hannah is back. That's unbelievable. She's found the top end. The only move to retain the advantage. If this was like if this was like Mickey against Luke, you still get to a level. They wouldn't the play level this is well. so I high. reckon they wouldn't play this well. Yeah, It's really, really good This level. is unbelievable. Unbelievable chess by both players. This is the highlight of the tournament for me. Knight e2, incredible move. Can you award the best game prize to game played in the rapid play section?
Yes, I guess knight c3 is the most logical, but then you capture it with the bishop. I'm not sure. So I mean, I don't, knight f2 doesn't look that obvious to me. No, knight I'm not f2. sure. I just made that up. Actually, it's not that bad. Knight c3, I think, is supposed to be the best move. I don't think I'd even notice knight f2 was a candidate move, to be honest. I'd probably be looking at knight. Well, yeah, I just thought immediately if king f2, bishop h4, just wins for black. So that's why it came to my mind. Yeah, you know. Well, I always say put your pieces close to your opponent's king. So often you have to sacrifice to open up your opponent's king a little bit. So that's why you put the pieces close to your opponent's king, and then you sacrifice, open up the king, and then your pieces can flood in. But it doesn't always work that way because sometimes you just end up being a piece down. Apparently, it's the second best move anyway, knight f2. I mean, if she finds knight f2, that's quite a good move. It's dangerous for Bodhana. It could be collapse city, but knight c3 to me looks not great either. To be honest, I'll probably take on d2. Right, but that's not really. But I think taking on d2 just gives white an easy game. It does. But you say that, but I mean, there's still there's some weaknesses on the white king's side, so it's not like ridiculous to take on d2, and you got a strong pawn on d4. So I mean, it's something to still definitely consider. She's looking. I think Trisha's looking at that f2 square. She's eyeing up that f2 square. It's like a cheeky piece of Edam cheese that she wants to nibble at, And Bodhana's starting to look at that f2 square as well. So they're both like looking at it at the same time. How can you tell where they're looking? I can't see where they're looking. Yeah. And they're both looking at f2. Yeah, I think they're both. Go on, let's analyse it anyway again. So knight f2, rook takes rook forced. If you take the knight first, then bishop h4, queen takes. King f2. Well, sorry, I just need to show that line to the viewers, because I think that they, like the point of Nick found this brilliant tactic, and then you check, and then it's very embarrassing because you end up losing your queen. But as you said, Nick, sorry, you carry on, mate. Yeah. Sorry. So white has to capture on e8 first, then capture on f2. Then knight b4. What's going on also, here? queen e3, I'll be worried. Queen e3, you definitely worry about that as well, yeah. Well, now you're threatening knight c2 and queen e3. This is a mess. This is a total mess. Then white has to only move queen e2. No, knight c4 is also playable, apparently. In fact, there's C4. actually quite a few moves. I think the main point is after queen e3, king f1. d3? Is that a move? Or is that just... d3 or rook e8, just to kind of... So I'm getting bothered by flying now. Keep the pressure on. Yeah. But then knight c4 is... Wow. Yes, it is better for white, but it's not comfortable. This is a real battle royale. We had the royale winning the British, and now we've got a battle royale. The royal family has taken over, the Shreyas royal family. But this level is phenomenal. I'm very impressed by both players in this playoff. Whatever the result. I mean, I guess this is why we should have a playoff, because we see, the showcasing the quality of the players, which has clearly been seen in this playoff. If you didn't have a playoff, you wouldn't have maybe seen these players. Some of these players, like Trisha, maybe they were playing at a slightly lower board during the championships, didn't get to see much of her play. Now we're getting to see the women's playoff. Very important. I think it's fair enough because they have a normal open playoff, so why not have a women's playoff as well? Yeah, but I'm curious to know what would have happened if the men's playoff, this is what I'm slightly confused of. If we'd have had a men's playoff, then the women's playoff would have been going on at the same time, because surely they wouldn't have had back-to-back, because we'd have been here till like midnight. Yeah, we just have to cover 2 games at once. Yeah. But it's now saying knight f2 is the best move for black. Wow. So is she still thinking? She's definitely eyeing up that f2 I like knight f2 because at Hannah's least, looking increasingly nervous. at least you open up white's king. Yeah. That's why I like it. Whereas if you play knight c3, then you're just positionally a bit worse, aren't you? We're still down a pawn. Okay, knight c3 is obviously quite a good move as well. It's actually saying knight f2 is nearly level. Yeah, I'd be scared of that move. I think she spotted it as well, because that's why she's having a big pause. It's a sign of a good rapid play player that you're not just rushing in and just bashing as many moves out as you can. You got the confidence within yourself to have that pause, but that might come back to haunt her later
because he's now overtaken Bodhan on the clock. So he's now down on time, having had a comfortable time advantage earlier. This is a. I think she's going to take. It is a key I think position she's gonna though. take. Oh, but She's she's looking at C3 square. She'll play knight C3. Wow. How did you know she was looking at the C3 I square? can just tell it, you know. Yeah. I just see from her eyes. It's not a bad move though. Anyway, it's Yeah. perfectly fine. In fact, you have to take with a bishop. It's really the only move. She's just, and also they tend to play it a little bit more safe. They don't just sack a piece for vague conversation. Yeah, I think that was a hard move to find, especially in a rapid play game. This piece sack, knight F2. It's possible she didn't even consider it. Yeah, bishop C3 is pretty much forced. If you take with the knight, you just get forked, don't you? So You're slightly concerned because long term, when that pawn arrives on C3, you know, this is great. This bishop, if it ever took on C2 in an endgame, that pawn on C3 is very close to queening, or the knight on B4 might take. Of course, you have to watch out for the B7 square. I think, as well. I think the main point is the knight's going to E4. Knight E4. Could I just go? Yeah, I mean, okay, I've got limited options, but I could go bishop D4. Apparently, that's the top engine move. So Bodhana has taken. Her level in this game is extraordinary. I mean, actually, if we click on the game, how do we click on the? I don't know how you get How the do we accuracy. get to the accuracy? Oh, 97.5 against 97 in a rapid play game is just frightening. This is ridiculous. It's frightening. 97.5. After 9 rounds. Mm. I mean, the level of both of these rapid games has just been unbelievable. Mm. As Trisha made a move, she must have taken back. She's thinking here, which is a sign that Which is obviously considering rook e1, that's the only other move you could play. It's not a very good move, apparently. Which would, wouldn't be worth it. But with the idea of trying to weaken the c2 square. Yeah, it's slightly concerning for Trisha fans that she's thinking about this much more inferior move, rook takes e1. And she's played it. Oh, that's the first. That's probably the first big mistake yeah. of the whole match. The whole And rapid match. now she's under big pressure because the Now point is knight e4. after knight e4, if you find knight e4, which I think is a logical move and quite easy to Kind find, of only move, isn't it? because otherwise you're dropping c2. So knight e4, suddenly c3 becomes weak because as well the queen on e1 is hitting that pawn. So more than likely c3 pawn will drop. So knight e4 is a great move. And white is better, but it's not a done deal. Not a done deal, but white's, much more comfortable position for Bodhana now. She's closing in on her first, I think this would be her first British classical title. Even though it's decided in rapid, it would count as a classical title. I think, did she tie first last year? I think it was Lan Yao and Elmira from memory, but I think she hasn't won it before, but I think she's looking at potentially winning the overall title in the future, which I think she can certainly accomplish. The way they're playing, they both could fight for it. Yeah. The level's been so high. Very much so. Isn't there like knight d4 though, Nick? I mean, if you go there and it was rook d1, rook d1 is annoying. Yeah, it's just taken on she's e4. taken, which apparently is one of the best options. I would expect. Now white could play rook d1. If she finds rook that'd be a d1, brave that'd be move. frighteningly impressive. I think she's more likely to play bishop takes bishop. But wouldn't you take with a queen? I mean, isn't that the most likely move? Because the queen looks very natural. That's actually a bad move because the queen d2. This is why, classical, you could work that out, but does he really have time to work that out rapid? I mean, I would take with a queen. I mean, if she plays rook d1 here, that would just be next level. I mean, surely... No, she can't find rook d1. Surely she can't find that move. There's no way she's playing rook d1. No way. I mean, bishop e4 or It just queen feels e4. way too risky because there's so many blocks. She has taken with a queen. Mistake. That's what I said. I told you. I would play First rook mistake from I'd play queen Bodhana. e4 like in a rapid play game. You're just not going to find rook d1. Yeah, that's the first mistake. So queen d2 now, and black is back in the game. Serious counterplay. I mean, Trisha has to find it because everything else is clearly bad. So they both made one mistake each. Big pressure on c2 if she finds queen d2. Very unclear game then. I think she'll find it because what else? You do it by process elimination. Everything else is bad. You have to play queen d2. But queen e4 is such a natural move for a rapid play game. Why wouldn't you play it? Computers make fools of us, but Nick, I would play queen e4 there in a rapid play game or a blitz game. But in classical, I might work out that maybe queen d2 is a good option. You might work out bishop e4 is better, but rook d1, you'd be a bit nervous that you missed something. And I think in classical, I might play rook d1 as well. But
you know, in a rapid play, it's very hard to play rook d1. Queen e4 is, you know, although it's a mistake by Bodhana, she's found queen d2. Queen D2, Wow, this punishing the is mistake. huge. This is huge. Now Bodhana is starting to look a bit nervous. Yeah, she's scratching her eyes. She doesn't look happy. Because the black knight's coming to d4, and well, okay, black's got other options as well. Yeah, that's a great move by. I mean, maybe she's favourite now because this is actually uncomfortable for white. Has Trisha gone favourite? You could play rookie. Rookie 1 I like with the idea of rookie 2, but is Oh, there a the knight idea, d4? the idea of queen e8. Yeah. with the idea, But yeah. rookie 1, but I guess if they create a flight square, rookie 2, but then it could be repetition. Queen d1, rookie 1, maybe it's possible. Because you wouldn't really want to go here, Nick, because, you know, anything involving this c pawn, That's so dangerous. it's really nasty. And then the knight comes in. You Yeah, know, that's this horrible. sort of thing where you can end up losing very quickly if you get a bit careless. This pawn on c3, it lives. It lives. It might and- not be a bad shout to just go for the repetition for Rookie white now. 1, yeah. And then we go to Blitz. Because Bodhana's the UK Blitz champion. Okay, was Trisha in that final? I don't think she was. To be honest, maybe she was. I don't remember her playing it. She wasn't at the UK Blitz, no. Ireland's first women's grandmaster. Wow, we should mention that. David Lightfoot, our technical director and everything else. Our everything director, our everything person. The person who makes everything work. Yeah, yeah. The magic maker has just stated that Trisha is the first Irish woman GM. Very impressive. And she's looking for a British title. Isle of Wight women's champion. Isle of Wight women's champion. Illustrious CV. You can't get more illustrious than Isle of Wight. yeah. Whose move is it now? It's Still Bodhana Bodhana thinking at she's in times the getting tank. low. Yeah, I think it would be time to bail out now. Because there's no obvious. I mean, you could play him in like b4, but that looks horribly slow, and black starts getting I mean, initiative. bishop f3 is apparently okay, but I would be really nervous about knight d4, and I would not really enjoy that position. Yeah, exactly. Yeah, bishop f3, knight d4. Could you take on b7? But You, is that you could possible? play rook d1. Well, bishop f3 threatens to win the queen with rook d1, but If I knight- go here, then you're losing. apparently I'm in big trouble, and I think that's an easy variation to play for white, and you're just dead lost because of the strong knight. And yeah, this is big pressure for Bodhana. This is a really important move. He's blundered with queen e4 when rook d1 was huge, and now Trisha's back in the game and putting. Well, yeah, I think she's getting ready to move her rook. Wow, she's played it unbelievable. She's practical gone rook decision. e1, unbelievable by Bodhana. But will she take the repetition if? So presumably Trisha now plays h6 or g6 to stop back rank mate. G6 looks the most logical. I think she'll go G6. But I'd feel more comfortable here as black. Yeah, I would like the repetition. But after rook E1, to E2, is there any way that black could try and play on? Well, you'd have to just retreat your queen, wouldn't you? Something to like queen G5 and then take it from there. But There's a bit of a concession. I think Trisha would take it. yeah, to take the draw. And breathe a sigh of relief because she was in trouble earlier. Bodhana had found rook D1, which wasn't obvious in a rapid play game. Trisha would have been in trouble. Mind you, we have seen in the last game, Trisha was actually fighting on, wasn't she, in an equal position? So Say hi to viewers on Chess 24. no. Hi to viewers on Chess24, by the way. And anyone on chess.com, don't forget to subscribe to the ECF channel. Loads of great content on there, loads of interviews, lots of videos from this year's British Championships where interviews of players. You get to see the players. You know, you get to learn about the players. That's one of the great things about the commentary. You get to connect with, see the players behind the moves, right? See their real personalities. Nice. I mean, I noticed quite a few people, they just came to the event just to watch it. They went and just saw the players. They didn't actually play. Yeah, I mean, I went up to the playing hall earlier and I didn't get many opportunities to go in the playing hall, but it was a great atmosphere up there and you really get a feel for, like, you know, it's a kind of weird atmosphere because it's so quiet. Somebody asked me earlier, one of the media people, she's gone G6, H6. H6. I would have gone G6, but H6 is just as good. It keeps the bishop defended at least, which might help with tactics. True. You think of everything, Nick. Rookie everything. E2, Rookie E2. I think it's time to bail out. But I think Bodhana wants to win this game. But You could try and win on the next game. You don't have to win this time. that's true.
But she might start to think, am I destined to win this? I think she'll be very upset if she doesn't win. Very upset. I mean, she was happy to draw with black. She was offering draws with black, but now she's white. She probably feels like she needs to win. Yeah. Can you go rookie what? I know. I was thinking. Yeah, the problem is if you go Queen C1, King H2, you're actually losing after Bishop E5 check, like dead lost. I think you just keep repeating, and hope for the best. So rookie 1, I'm not convinced he'll play rookie 1, Nick. Rookie 2, sorry. I'm not convinced he'll play it and bail out. I mean, you'd play it at least once, wouldn't you, just to see? Ah, okay, yeah. Yeah, true. After rookie 2, could black play rook D8? Yeah, that's a bit of a cheeky move, isn't it? Looks like she's about to go rookie 2. Can black play rook D8? But Hannah's got like 2 minutes. He needs to play a move quickly. Or does that just lose? Apparently it loses. Oh, because they got bishop F3. No, she hasn't gone. I told you. No, she's played Queen E2. I think that's a blunder, Queen isn't it? E2. Okay. Oh, that looks a bit scary. I don't like that move by Bodhana. I think she's taking a huge risk because knight D4 is just such an obvious move. I told you to try and win this is very dangerous now. I think she could lose now. This could be a win for Trish. The knight D4, if you take the queen, then the pawn goes down to the 7th rank. Yes. And that is not comfortable. Maybe let's just look at that line. This is not a good endgame. This is not one of the typical Bodhana's no, rook E8. Oh, because there's checkmating ideas. Game over. This is a possible line. No, this is not good from Bodhana. I mean, it's a shame because, you know, you go back a few moves and she was playing so well and everything was ticking. And maybe the pressure's got to her, to be honest. So knight D4, can Trisha find knight D4? It's kind of an obvious move though. It is, but you might play a move like rook D8 instead, which is not as effective. Yeah, but then you get the chance to even exchange the bishop for the knight. She's gone back. She's got, oh my goodness. Wow, that's a very strange decision. I don't know. Bodhana is breathing a sigh of relief right now. She's so relieved. That's very strange. Queen D7. I think she didn't see that line with rook E8, Nick. But the level has been so high up to this point. I think eventually they were going to crack a bit. They couldn't keep producing it. It's a good chance for Bodhana. Get some pieces off. Play with a bishop. Would you take that knight? Well, it reduces a lot of tactical danger. I don't know if I would or not, but it feels like it removes that threat of knight D4. No, she's not bothered rook with that D1 is either. a sensible move. Also quite sensible. Now, only move seems to be rook E8. Wow, that's tough to find. I don't know. I think you could find it. No, I don't think she'll find that. I wouldn't even consider rook. Yeah, I made a queen. I'm not sure. If you move the queen, white sort of dominates these two central files. So is it that bad though? Move the queen to C7. I don't know. I mean, Engine hates it, but I feel like it's still a game. Yeah, rook E8 now. Really, the only move. I'm slumping again. Posture is everything. Their posture at the board, these guys, is great. Their postures, actually, Bodhana's looking taller than Trish. Trish is kind of more hunched in. You know, that's always a worry when you start hunching in a little bit, because it shows you a kind of flight or fight. You know, it's like survival. And Bodhana's now looking more like dominating. You know, she's dominating. She's like looking a bit more confident. She's giving it a stare. It's the Bodhana stare. She's like looking at, yeah. When I walk down the hallway with Bodhana, everyone's asking for her photo. I told you she'd play Queen C7. Queen C7, no mistake. Yeah, I called it. Queen C7, allowing white to just control the two central files. I don't think rook E8 to me was not obvious. I think maybe we need to turn the engine off because we're now calling like all the most obvious moves. Right. Okay. Queen C7. Yeah, Queen C4 or Queen E3 is maybe the move. Queen E3 hitting the pawn on C3. This is a great win for Queen E3 and just trying to win that pawn. That's a good move. So if rook D8, you just trade it, I guess, and play knight C3. I mean, can you imagine like an 11-year-old is going to potentially win a British title? That's just like unbelievable. Like for the whole of the country, like everyone in the country, all these adults playing chess, and an 11-year-old wins it. It's just hard to believe, right? You know? Well, I think people are expecting great things of her now. Yeah. It's almost like they expect her to win another Queen E3 is unbelievable. Wow. Her level is just
off the scale. It's just unreal. Really intuitive move. So he did go a little bit wrong in this game, but I think she's it was a special tactically talent. tricky. But the really surprising move by Trisha was Queen D7. Yeah. That's just, I think at this level you can't give up the initiative that easily. You got to be like more fighting. Like, yeah, I think she was just afraid of this end game, which actually was winning for black. She probably missed knight d4, but they say I don't think she missed it. But I think maybe she thought Intuitively- that Queen D2 was good for white, missing this rook E8 idea maybe. But intuitively, yeah, you go knight D4. Maybe fatigue is catching up with her as well. You know, it's a long tournament and played a long game earlier today. She had a great win earlier, I think. Did she win, Trisha? I think she won earlier. I think she won against Elmira, didn't she? Elmira, yeah. So she's trying to defeat two of her main rivals. I think there's quite a lot of money involved as well. I think the winner gets an extra £900. Yeah. So Well, £900 for the winner. an extra £900. So they won like Because normally it's 3,000 for first. yeah. And how Yeah, much but is second some of the prize? money gets reserved for the playoffs. She's gone bishop d4. Wow, that's just very strange. No, just move. take it. You just take. I don't understand that move decision. The game's over. Rook She's, d4. she's trying to get something on the back rank, but the bishop covers it. Bishop will cover. Yeah, She so rook blundered. takes, and then queen takes rook I think d8, she just queen blundered. c3. I think she just blundered bishop f1. I think she thought that you can't yeah, take she it. probably thought there's some back rank, mate. This game looks over. If Bodhana finds rook d4, this game is done. It's finished. I mean, sometimes when you play good players like Bodhana, you have one chance, Yeah. and you've got to take your chance. Exactly. And she had that chance. Queen d7, that was it. You know, there's something maybe she needs to look at in the future that you can't give up the initiative that easily. Once you get the advantage, you've got to basically keep it. You know, one thing to take away, if she does lose this playoff, which is far from finished, but Bodhana looks like she's going to play rook takes d4. But see, Trisha's down to 12 seconds, so it was maybe just a bit of a desperation Yeah. No. What? move. Oh my goodness, what is going on? That is What a is very going on? strange move, and that's let Trisha back in the game. Wow. See, I think maybe it's, she just saw it's a ghosts. mutual. I think it's a mutual blindness. I think she believed her. Wow. Wow, that's very strange. She's just let Trisha right back in now. This is up for grabs now. This is up for grabs. I mean, this is dangerous counterplay for black on the dark squares. I think this is not. I mean, too is easy for knight Bodhana. c3 playable or not? They're both very, very short time. Bodhana's got 33 seconds. Yeah, it's definitely. Um, Someone said it's the nerves. It's the nerves that's coming are through. kicking She's in. taken the pawn, which makes a lot of sense, but Trisha's come through with 95, which is an understandable move. So queen g3 looks forced, I think. Yeah, queen g3, great defence by Bodhana. Still pressing, but Trisha's got hardly any time. This is really super critical. I think we c5, expect some I would serious expect. mistakes over next. Great defence. Queen c5 by played. Trisha. Okay. Probably some kind of knight move, or knight e4 might be a move, but then queen. Oh, but you have to watch for bishop Knight f2. e4, bishop f2. Oh my Wow, I've goodness. just blundered. Maybe I have to go king What can h1. Bodhana play? She could be in King trouble here. h1. Or knight d5 now. What do you play? Maybe king h1 or knight d5. Is knight d5 a move? Knight d5, rook d5. Yeah, you can't, because there's knight f3. King check, I guess. h1. Will Bodhana find it? She's got 12, 11 seconds, 10 seconds, 9 seconds. She found it. Oh my Unbelievable. God. King h1. What a find by Bodhana. Incredible. Okay, but still, Trisha doesn't look happy. She's gone. But she's also Rook super low in d7. time. Okay, now Okay. the knight can move. Now knight e4. Now knight e4. Yeah, you've got to move the knight. She might play. Bodhana. She might play knight e2. Knight d5 now apparently is okay. But She's I think got knight e4. That's well, okay. not a great After move. queen c2, maybe Then rook rook d2. d4. Rook d4. is rook d4 on or not? Wow, rook d4s. Yeah, I think rook d4 is on. Rook d4 is on. Wow. Because you play it now. Rook Yeah, d4. rook d4 now. She's looking at it. She's looking at it. She's got 7 seconds. She's Oh, she taking played it. it. She's taking on d4. Wow. Wow. This is Godhana. Full Godhana mode. London's brilliant. Wow. Wow. I Went think there from was a blunder to glitch. brilliant, Even- apparently. Even the computer can't keep up. Yeah. If rook d4, then queen e5. This is amazing. I mean, black's surely got to take on d4. Yeah, but this is now a possible technical conversion for Bodhana. She's closing Should in on a be. British title. Queen takes e5, hitting the rook. This is winning, and she's giving her the stare. She just gave her the stare there. Rook d1, king h2. I would expect, and also she can build up some time. Now she's got 28 seconds. Yeah, I mean, the position should be a little bit simpler now.
So rook back. No, rook back to d8. But a move like queen e7 feels natural, attacking move. Also, knight d6 might be possible. Queen e7 You're feels... trying to take another pawn. I would play queen e7 here, but Bodenhan's got 15 seconds. What's going to play? You could even play me like king g3 as potentially. Yeah, they still look pretty cool, you know. They've got hardly any time on the clock. He's gone queen f4. Okay, just trying to play it a bit safe, I'd say. I don't understand that move. A little bit too safe. She's trying to protect f2. Maybe she's hoping for queen a2, queen c7 with a counter attack. Or knight d6. Well, knight d6 wouldn't work. Okay. She's gone knight g3, so she's trying to... Wow, a little bit slow there, really. But knight f5... I think black could just grab the a pawn. Yeah, and at least should you've grab got some the material A-pawn. then. No, Oh, no, she's dropping I back. think she's I intimidated mean, by the time is getting really tough for them now. This is... Yeah, but you should Now- take the pawn. Now Nick. knight f exactly, because at least then you've got chances in the end game. You Bishop take that pawn. e4, yes. Because now you can't trade queens. She wants to put the king on g2. She's going for the queen trade. She needed to take that a pawn though. But Bodenhana doesn't want the queen trade. She wants to keep the queens on and go for the attack. King g2, knight f5. King g2 definitely looks like a good move. Get out of the pin. Wow, this is really amazing technique. But g6, yeah, Trisha's still defending well. Maybe No, h4, h5. Yeah, h4 looks like natural. Yeah. Played it. Well done. Wow. And she's giving it a stare. I mean, there'll be Unbelievable. moments this game they both played brilliantly. There have been a few Some mistakes. shaky moments. Yeah. King g7 maybe, but then h5. h5 probably by Bodenhana is the most likely. Yeah, h5 looks natural, putting pressure on the g6 pawn. Yeah, and just trying to open up the black king, which is looking extremely shaky now. Queen f6. Trisha desperately wants an endgame, but I think Bodenhana will ignore She's just her avoiding. She's with doing, something doing like Simon queen Williams. e2 or queen e3. Yeah. Normally Bodenhana wants an endgame, but she doesn't want it. The rook is strong, becomes stronger in the endgame, and it starts to become a lot more powerful. So you need to avoid the endgame and try to play on the weakness of the black king. You know, so this is a very good move. You're going to take on g6, drop the bishop back. So somebody like queen Trisha's going for the e2, ending. She's trying to trade the queens. So desperately trying to trade the queens. Queen e2, she might offer another queen trade. She might just bring the queen in. But then queen f3. So queen e2. Yeah, queen if two. queen d2, then queen f3. And if queen d1, Queen d1 and maybe queen a6. or queen b, no, queen b2, you can or go queen, back. or queen b2. Yeah, so maybe rook e8, but rook e8 then I take on g6. I think rocking. Trisha's going to. I think she's going to collapse fairly She's going to soon. offer the queen trade. She's Queen gone d2 paid. d2, but Now you think queen f3. there's and also queen b5. There's queen b5, Nick. With Switch, the idea of switch queen to e5. Yeah. No, queen f3. Then queen d1 maybe. But queen d1, queen c3, queen Queen d4, d4. and then some move like queen c6 or queen c2. It's gone rook e8. Rook f8. Rook f8. That's an admission of I failure think that's almost. maybe a bad move. Bishop d5 now, just closing in. But the times are prove so low now. Yeah, 16 seconds for Bodenhana. She's gone bishop It's hard to d5. play. Wow, Oh, huge because pressure. Incredible. Her blitz skills are off the scale. The best move. Bishop c4, relocate the bishop. With knight e4 potentially coming in. But yeah, Bishop c4 now, maybe. Bishop c4. Yeah, that's a solid But move. then b5. Maybe a4 and then bishop c4. If she finds a4, this is like different Yeah. level. Yeah, a4 A4 's followed a by good bishop move. c4. But she's gone queen c3. Okay, black might block with the queen. Yeah, and now queen c4. Queen c... What? Queen c7, I Queen think. c7, yeah. So she wants knight... No, that's a mistake, apparently. It looks okay, though. Maybe queen rook d8 or queen d8. Queen d4. Now bishop c4. Or why your g4 pawn? Oh, bishop f3. Bring the bishop back to f3. Yeah, now you're threatening to take on g6. You're right. Yeah, I was about to blunder the g4 pawn, which wouldn't have been good. Trisha's very, very much under pressure here. This is a really tough hold. If she takes on h5, she loses immediately to knight f5 check. You might move the a pawn, do you think? Or then you can just take on g6. Actually, you're threatening to just take on g6. But now I can just take on a7 and start harvesting pawns. This is what you said earlier. She should have taken the pawn on a2. Nick. Now
Bodhana's just cashing in. This is I such think an when you get a impressive chance, when you get a conversion. chance to take these pawns and these endings, you often should just take them. Yeah. I would have taken an A2 there, Nick. But now he can take on G6 and open up the king. Or even play a move like A4. There's no counterplay for black. There's literally zero counterplay. 94 is a great move. Yeah, She 94 is keeps a good giving her move. the stare. She keeps giving her the death stare. Right. Yeah, she's giving her the stare again. This is... Now Queen E7. Queen or E7. taken. Yeah, it's a good move. Wow. Queen Queen E7. E7. She's just unbelievable. Unreal. This level. I wouldn't want to play I mean, her. she is going to be just a fantastic player in the future. Yeah, maybe she might become the best ever female player. Yeah. I like the way you just never lose your sexism, do you? She might become the best ever player. Yeah, that's better. That's better. Right. Still, but it's true she could be the best of both. Yeah. Yeah. Queen B2, maybe? Queen B2 is a great move because it stops. And then you threaten knight f6. I mean, knight f6 is. Knight f6 and then drop the queen back down the diagonal. Or knight f6, yeah, or knight f6 first. Yeah, But knight I'd f6 actually go first. queen b2 maybe because Knight f6, king h8. I think she might go queen f6. Okay, also good. She's giving her the stare again because queen d8 you can take on g6. Now she's giving her the stare constantly. It's just the pressure on Trisha is just immense. But would you take on g6 though? 'Cause it allows the queen trades. Not really. I think I'll just drop the queen back. Queen back to b2 looks splendid for white. Maybe just repeat it. Queen e5 one time. Yeah, she's Queen repeating. e5, Cool. queen b8, and then queen and b2. then now knight f6. Well, she's thinking about Bodhana. She's Got actually got a knight bit of time. f6. She's built up some time here. Knight 6, they have to play king h8. King g7 would allow knight e8. Yeah, she's she's bad. completely Yeah, too- this is kaput. She's wired in with the You Gordon. might as well resign now because knight f6 is coming. Knight f6, knight d5. Knight f6, knight d7. No, knight d7. Well, knight d7. If Bodhana finds knight d7, It's- she is it's the British over. classical champion of 2026 for women's players. Knight d7 is game over. She's found it. Oh. Unbelievable. Wow. That's what a it. Game game. over. And She Trisha wins. resigns. Unreal. Bodhana, Godhana as I call her, has won yet again. Astonishing. What an incredible finish. Nice tactical finish as well. 97. What a knockout blow. Trisha, though, hold your head up high. That was a really brave performance. No disgrace to lose to, a generational talent like Bodhana. She looks distraught, but Bodhana. I mean, that was just an unbelievable playoff overall. Yeah, A couple of the quality mistakes, was but the just quality incredible. overall was just Yeah. Bodhana on is another a level. serious contender. I mean, there could have been two GMs playing. They could have really have been. They played They played very well. It just the last game, some mistakes started to creep in. It was okay. The applause coming now for Bodhana. The mistakes were really at some point was. So I think the critical moment. I mean, Bodhana played the technical phase of the game extremely well, which he often does. But the serious mistake, I think, for Black was he lost the initiative. Like she's back in the game, and she could have played a great move 94 to put Bodhana under huge pressure. We might be able to watch it later. Okay. Oh, it's all right. We have a little You're smart, but done it. Well done. Well done. Thank you, everybody. You were so quiet. Brilliant. Thanks to the two of us who scored the games, Children's Energy. Price at the age of just 11 years old. Incredible. I mean, that's an incredible achievement, isn't it? And you think she might be going for the overall title next year? I think so. Yeah. I think very much so. I feel. Are we back on? You're on. Yeah, I feel like the levels she's shown in some of these games has been really of a very high level. And I actually have a theory that people's level is set pretty early. I think Bodhana is not going to get any better, but she doesn't need to. It's just her rate needs to catch up with how good she already is, right? She's so good already.
So he does need to improve certain areas of the game, like the attacking sense. That's her dad. That's her dad. He's a lovely guy as well, Siva. Yeah, very nice. And so impressive to win that title, such a cherished title at the age of only 11. And she'll be back next year to defend it and potentially win the overall title. I think she'll win the overall title within the next 2 or 3 years, to be quite honest. Or her and Supratit, and obviously Shreyas, you know, they could be dominating for the next few years, I think. Well, I think it's a really interesting time, actually, because the old guards, you know, the Mickeys and the, you know, Gawain, if he comes back, and Luke, they're still incredibly strong, and the young ones are coming up. So it's going to be quite a close battle the next few years before the young guns take over, I think. Yeah, Luke Shane, you know, I wouldn't write him off to win a British title. 100% he's capable of winning at least one. Gawain will probably come back. Maybe David Howe, you know, throw David Howe in the mix, but I don't think he's going to play the British over the next few years. Yeah, but especially looking at those guys, and there probably will be other juniors come through who will get inspired. We saw a lot of girl players within the audience. They're probably inspired by Bodhana, and there'll be people watching at home we haven't even heard of yet that would be inspired by these players. I mean, I hadn't heard of Bodhana a few years ago. I hadn't heard of Supratit, and they've come through, and you're going to get other players come through we haven't even heard of yet. It could maybe even be even better. Who knows, right? I mean, it seems to be the way it's going these days. There could be some sort of 7 or 8 year olds out there who are just incredibly strong. Sure. And then, you know, in like 4 years' time, they might be better than Bodhana and Supratit. It's not inconceivable. But I mean, Bodhana, I feel like she's a one-off, and certainly in the women's games, she's going to be a dominant force. I think she'll try to win serious titles in overall, because her level is just really, really impressive. And I've never seen 11-year-olds really play, 11 and 12-year-olds play as well in British chess as Bodhana and Supratit. I know David Howe was very strong when he was 11 and 12. He beat John Nunn in a blitz game when he was only about 10, I think. But other than that, maybe Luke Shane as well. I haven't seen many that have played to that level, you know. I mean, normally they just need a few more years of maturity before they can compete at, you know, basically. But Bodhana seems like the real deal already. He seems like the real deal already, right? Well, that game against Amit just showed just how strong she was, and she obviously won prior to the tournament. She won against a player over 2,600 ratings, so that wasn't a fluke result. I first remember seeing Bodhana. I played a rapid play in it was something like 2022, the year that Harry Green won the British, and they normally have a rapid play before the British. And I remember her dad taking pictures, because he was playing against Keith Falcon one man, and I was sat on the other board, and I started shooing him away. I said, "What you know, you're annoying me, mate." I didn't realise at the time what a big deal it was for like a 7-year-old to play against, you know, someone like Keith Falcon, just going back 4 years, right? And you know, it was like. Yeah, it's quite funny because there was actually an event that took place on Guildford High Street, right, where I played a simul against some players. I think Nigel Pova organised it as part of the centenary. And Bodhana was one of those players, and I played against her, and then her dad came up and said, "Oh, do you remember playing the simul?" I didn't even realise who she was. Right. I mean, that was a few years ago. Obviously, she wasn't the player that she is now, but you know, she was just playing a simul. She was probably only like 7 or 8 years old at the time. Right. I think, anyway, Bodhana might be about to do an interview. Stand as a tango, sir. Just come this way a touch. We come this way. I won't hear much. No, I won't hear. Oh, okay, right. It's all that matters is me. Nothing else matters. She got this school right. That's Okay, the camera finds us here at the British Chess Championships. And Madonna, who's just won the British Isles ladies title. You had a bit to do there to come back. You must have felt just a little bit under pressure at 1 or 2 moments, or not.
No, you were focusing on your chess, but I think all here know you do that extremely well. You must be very pleased to have come through a week of hard games, and you've had some great results. So a lot of chess players out there are really pleased that you know that the talent that you have is being enjoyed by so many. Yeah. Okay. What's the next tournament? Okay, yes, the Olympiad. You know, you'll be advised what's going on with that, I guess. Yeah. I teach chess in schools to pupils your age, and they will be thrilled to think that you know, somebody of your talent, you know, can inspire them and give them, you know, some energy really, and some excitement that that they might you know, become something, maybe just, you know, a small amount of your
Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Słychać mnie? Czy mnie nie słychać? Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Super. Zatem witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej części niesamowitych szachów ze mną. Tym razem ze mną 4 godziny 30 minut. Wow. Tak, będę w okolicach 16. Jest godzina kurczę 19:30 prawie, że. No w sensie byłem i klikałem tutaj jakieś takie jakieś Piotr Brzezina ze Szczecina. No i Karokan? O, Karokan. Co to za warianty? O wow. Jaka dzikość. O kurczę. Jeny, jakie to są szachy. No i co? I biały to wygrywa, nie? Jeszcze jest... Ojejku, co sobie. No biały jest lepszy. Ciekawe. No tak, no i była opcja, żeby to jakoś wcześniej zrobić. Niemniej, no przepraszam bardzo, ale był problem w związku z tym. Totalnie problem był. Więc no tak, no takie cudawianki. Jestem dopiero teraz, więc sorry bardzo, ale za to zjadam sobie bananka. O, no tutaj Najdorf Player, a on ma 3000 ranking, naprawdę świetny gracz. Świetny gracz w szachy. Mój pomysł na tego streama jest taki, że znajdziemy sobie jakiegoś słabiaka, oczywiście ze znacznie niższym rankingiem niż mój, no i będę sobie się wymądrzał, jaki ja jestem fantastyczny, a on jaki jest słaby. Super for chess. On ma wyższy ranking niż mój. To znaczy, no mniej więcej, no troszeczkę wyższy, nie? Kandydat master. No to jemu damy spokój. Damy mu spokój. Dobra, to jeszcze raz to klikam. Czy jest tu jakiś taki apetyczny kąsek, do kogo mógłbym się dowalić? Wszystkie typy. Nie, no może same takie szybkie, nie? Czemu tu myślę zaś? Co to jest? Co jest? A, że oglądałem tego typa. Dobra. Tu już wiem. Szybkie. No. Pośmiejmy się z pani WCM. Daisy Pereira. Dobra. Daisy Pereira. Co ty tam grasz? Na 10 minut partia. Okej, no tak się gra. No właśnie, no żeby jakoś zapobiec temu koniowi. Może to, co nie? Z takim pomysłem. No bo to jest o tyle spoko, że my tego pionka odbijemy sobie po czymś takim. Zagramy tak. Ten pionek będzie podwisał, a tego konika sobie wymienimy, ewentualnie będą zdublowane piony. A to jest oddawanie opcji przeciwnikowi. I ciekaw jestem, dlaczego teraz mogę analizę kliknąć? Mogę. Ciekaw jestem, dlaczego nie pchnęła piona. Czy pchnął piona? No właśnie. Bardzo ciekawe. Dobra.
No ale tak nie poszło. Jak poszło? Zaraz się dowiemy chyba. A, poszedł goniec. No w sumie teraz, po tym gońcu, też mógł pionek pójść. Nie wiem. Nie wiem, co to jest grane. Okej, no ten koń nie najgorszy. Niemniej moje pytanie brzmi, co po takim ruchu? No. W ogóle ona gra, ale ma totalnie w nosie pomysły swojego przeciwnika. Jest WCM-ką. I wykonała taki piękny manewr, żeby wymienić. Także to jest ten francuski goniec ponoć. Ale w ogóle zagrała jeden, drugi i trzeci. A żeby on stał fajnie, to przecież można było zagrać tak i tak po prostu. I ona wymienia takiego gońca za takiego konia. Zresztą po tym ruchu to nie groziłoby z wymiana i wraca się. Też wtedy może jeszcze jakiś pionek. Któż to wie. Okej, pionek mniej. I gdzie tu jest rekompensata za tego pionka? Niech mi ktoś powie. No bo tego pionka oczywiście brać nie można. Bo jeśli coś takiego, no to coś takiego, nawet na upartego można by zagrać tak. I czarny jest, no, jest po czarnym. Ale oczywiście lepiej jest zagrać tak. No i sobie zabrać królową. I też jest po czarnym. Więc być może ona sobie myślała tym ruchem, że sobie tego oddaj, weźmie tego. No ale nie weźmie. Okej, cofnęła się. Okej. To znaczy, no tak, no bo ten pionek był słabością, więc dobrze, że go pozbył się takiej słabości. Tak? No te pionki lepiej będą tutaj stały. No zawsze trzeba pamiętać o jakimś rentgenie, jakimś nadgryzaniu. No teraz problem z tym, dokąd ma pójść ten konik. Czy w ogóle mamy się nim przejmować? Czy może zagramy sobie wieżą? On pobijemy. I jest pięknie, nie? A, co? Ale to straci jeszcze pionka przecież. To można było tak zagrać. No i piona straciła za darmo kolejnego. No ale tak nie zagrał. Zagrał konisiem. Jezu, jak ona gra beznadziejnie. To jest masakra. No pionek do przodu, nie? Pionek do przodu. I ten pionek do przodu po pierwsze atakujemy figurę. Po drugie będziemy tutaj wymieniali i będzie zepsuta struktura, więc po tym na przykład nawet jakaś królowa pójście, bicie, tak, odchodzi. Ten ruch tym koniem to w ogóle jakaś... Przecież no co ona mogła teraz zagrać? Ona nie mogła nic zagrać. Więc w ogóle teraz jak to odejście, on w ogóle gra bez planu. No bo teraz ten ruch totalnie przegrywa jej partię. Nie? Będzie mieć totalnie wszystko zepsute. Ok. Typ myślał ponad minutę tej pozycji nad takim ruchem. Sprawdźmy to. Kto miał rację? Ja czy gracz 1800? No, wychodzi na to, że ja miałem trochę racji. Skoczek B5. No to ten skoczek jest teraz naprawiony. Atakuje słabość. My już nie grozimy tym fajnym manewrem. Goniec F. No taka jednoposunięciowa groźba, nie? Takie klasyczne rzeczy.
No, ale to, że on myślał ponad minutę i nie znalazł takiego ruchu, a gra w szachy od 2016 na tym koncie, nie? Kurczę. To są dopiero rzeczy. A dam sobie łapkę. Nikt mi nie dał, to ja sobie przynajmniej dam. No tak, no wieża C8 i wymiana. Zwykle w tego typu sytuacjach kto wymienia, ten traci. A teraz zagraliśmy. Teraz to zagraliśmy. No to co? Bicie, bicie. Królowa tu. Pewnie wieża. No coś takiego, nie? Nie, ja przepraszam, ale ja nie mogę na to patrzeć. Nie? To są straszne rzeczy i nie. Zatem zadanka. Ponieważ czemu nie? Coś rozwijającego, a nie jakieś WCM-ki, nie? Masakra. No dobrze. W tej oto pięknej pozycji macik jakiś? Tutaj, 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 tutaj. No i co dalej? Jak żyć, kiedy nie ma już nic? A, po prostu oddajesz mi wieżę. Czy powinienem ją sobie pacnąć? Chyba powinienem, no to pacnę. Tutaj warto zapamiętać motyw, mianowicie konik atakujący jednocześnie też będzie bronił. Ale on tutaj wylezie, nie? No tak. Jak go powstrzymać? Chcę go powstrzymać. Bo jak na przykład tutaj, tutaj, no to dostanie mat. I będzie fajnie. Więc tutaj on musi zagrać to. No i nie ma jakiejś sensownej kontynuacji. Więc jak nie ma kontynuacji... A w ogóle mnie to słychać, że się tak zapytam? Halo? Więc jak nie ma kontynuacji... Dobra, słychać mnie. Jestem bardzo zadowolony z tego stanu rzeczy. No chyba to trzeba zagrać, bo tutaj nie ma kontynuacji. Więc fajny wariant, mianowicie po tym mat, ale po tym nie wiadomo co było, nie wiadomo było co zagrać dalej, dlatego też decydujemy się na inną opcję. On musi pójść tutaj. W ten sposób mogę. Albo mogę tak. No. Zagram tak. On pójdzie tu. Zagram powiedzmy tak. A to on pójdzie tu. Tutaj. Ty zły przeciwniku. To znaczy, no tutaj bez sensu. No bo to pole i tak jest bronione z nadmiarem.
Chyba że ten konik później jakoś stąd będzie dawał szacha tutaj. Można też dać mu szacha zwyczajnie w świecie. Będzie musiał pójść tu. Wezmę. Będzie mógł zabrać tu. Wydaje mi się, że tak powinienem zagrać. W sumie, no jeśli zagram w ten sposób, to forsownie zabijam mu królową. Prawda? No bo jeszcze tu widły mam. Ale moje pytanie brzmi, no to już wygrywam partię w tej sytuacji. Tylko że no ja szukałem tutaj mata, więc no pytanie brzmi, czy ja tutaj mam gdzieś tego mata. Czy jednak nie mam. No, oczywiście, dlaczego poszedł tu? No jakby poszedł tutaj, no to dostaje matem, tak? I on wyjdzie tutaj. Właściwie no, nie no, mata też nie dostanie. Nie dostanie mata, ale znowu dostanie te widły, więc dobra, no to zagrajmy. 2420, nie najgorzej. W ogóle mam serię 59 partii dni z rzędu, czyli to jest prawie 2 miesiące, nieźle, nie? Prawie 2 miesiące bez przerwy na czyskom. Ale to różnie, nie? No bo czasem sobie po prostu gram, czasem sobie rozwiązuję zadanka. Dzień dobry, panie Franciszku Smyklo. No zagrajmy, pewnie, że zagrajmy. Bardzo fajnie, że pan jest. Widziałem, nawet interesowałem się pańskim rankingiem, muszę powiedzieć. No i czapka z głowy, nie? No tam te rankingi to tam rosną w tamtych rewirach. Zrobię to zadanko, ok? Zrobię to zadanko i pykniemy, bardzo chętnie. Więc miałem rację, że tam te rankingi to one takie udawane trochę. No ja tutaj bym po prostu pionem zagrał. No i co mi zrobisz? Misiu pysiu. Nie masz co zrobić, straciłeś wieżę. No. Tak, jeszcze jakieś durnoty. No czekaj, no czyli po takich durnotach jeszcze będzie grał. No to czekaj, ja wezmę, to ty weźmiesz, tak? Ja wezmę, ty weźmiesz. Dwie wieże za królową. No ale coś muszę zagrać, nie? No bo jak na przykład zagram królem tu, no to wieczniak. Chyba. Czyż nie? No bo będę góra-dół, nie? Góra-dół, góra-dół. Więc to będzie wieczniak. Taki cwaniaczek. Więc będzie trzeba się zasłonić wieżą. Szczęśliwie mam taki ruch. No wziął, no to teraz wezmę. No i teraz wezmę sobie tak. Okej, Szczęśliwie była jeszcze opcja. No dobra, no to lećmy, tak? Lećmy na Szczećmy. 3 minutki. Z dodawankiem, czy bez dodawanka? A6 może. A6 jest świetnym debiutem, polecam. Jeśli ktoś widział początek tego fantastycznego streama, to pewnie to już wie, iż wygrałem z panią Kaszlińską w tym oto zacnym debiucie. Na symultanie, co prawda, ale tam walić to. Nie liczy się jak, liczy się, że wygrałem. No, więc proszę mi się nie blublać. Dobra, pionek więcej. Jestem niezwykle zadowolony z takiego obrotu sprawy. No tego pioneczka to bym sobie wymienił z chęcią. Oddaj mi swego pionka. Tak mi jeszcze zagrał. Nie, kurczę. To są przeciwnicy. Tutaj to jest klasa. Klasa sama w sobie. Jeśli wezmę, to pewnie szacha dostanę, nie? No więc może zagram tak, albo tak. Tak to sobie przekątną osłabię.
A może bym sobie jeszcze szacha trącił? Tak, tak dla statystyk. Wezmę sobie tak, wtrącę szacha, będę zadowolony. Może. No nie wiem, ja tak tylko myślę, nie? Konisiem! To ja sobie pójdę tak. Ciup. Zagrał mi konisiem. No to sobie pioneczka wezmę. Ciup. Kolejnego. To już 2 pioneczki. Jak to szybko leci, nie? No to dziób. 2 pioneczki. No to muszę tak, nie? Jak musieć, to musieć. Czekaj, jak zagram tutaj, ty weźmiesz gońcem. Ja pobiję, to będzie niedobrze, nie? Czekaj, wezmę tak, ty weźmiesz gońcem, ja pobiję, ty zagrasz tutaj. Ja zagram tutaj. Dobra, tam walić to. Będę się zastanawiał. Co się mam zastanawiać? Dlaczego się mam zastanawiać? To powiedzmy, że takie cuda. Ty, bo ja nagle tracę masę figur w tych oto zaawansowanych wojażach. Nie podoba mi się to, jeśli mam być szczery. Strasznie mnie się to nie podoba. Mnie się to nie podoba. Tutaj. W ogóle po pierwsze. Ty zagrasz tu, ja zagram tu. Tu. Może tak zagrajmy. Póki co. No bo ten pionek, to on i tak nic nie znaczy. To tam będę się pionkiem przejmował. Tutaj mi zagrałeś. Serio? Nie wierzę w to, co widzę. Czekaj. No to może ja bym zagrał tak konikiem. Na przykład. Podstawiłem coś? Nie wiem. Gońca F6 podstawiłem? Nie. No wymienił mi. Co za przeciwnik. No dobra. Life is life. Jak to ktoś tam śpiewał. Nie pamiętam, kto to śpiewał. Life is life. Tu. Była taka piosenka. Wkurzała mnie strasznie. Ale niestety takie piosenki mają to do siebie, że jak wpadną do głowy, no to... to wpadają do głowy i jest niefajnie. I wkurzają człowieka wtedy, nie? No to szaszek. Taki dla statystyk. Czemu nie dawać szaszków dla statystyk? Nie? Jak można dać? No to damy. Tutaj nie mogę, bym... Chociaż mogę. Czemu nie mogę? Oczywiście, że mogę. O, ja podstawiłem, bo koniec. Nie podstawiłem? No to dzięki. No co, zagrać? Tu zagram może. 16 sekund, kurczę. Jaki ten świat jest smutny. Wymieńmy. Pędźmy. Pędźmy dalej. Dalej pędźmy. I dalej pędźmy. I tak. Spoko. Patrz, jak dobrze wyszło. Kurczę. Znajomość końcówek popłaca. Nie? Naprawdę popłaca. Ale popłaca. Nie, no żartujesz, że będziesz mi na czas to grał. No bardzo niefajnie. O, chłopie. No chyba sobie żartujesz. No dobra, no to już nie zagraliśmy. Było niemiło. Dobra, to wracam do zadanek swoich. Nie, dzięki.
Zadanka. O kurczę. Pff. Dobra, to lecimy. Gramy białymi. No, po prostu damy szacha. On pobije, ja pobiję. On ma wolnego pionka. On ma wolnego pionka, ja mam 2 wolne pionki, nie? Więc czekaj, pyk, pyk, pyk. On zagra to na przykład. Nie może, bo pchnę tego. On zagra to, ja zagram... Nie, no, powinno być ok. Co nie? Szlak. No tak, no, że on mi pobije. Chwila. A jaki był ruch tutaj? Tutaj, tutaj, tutaj. W ten sposób. Nie widziałem, kurczę. No bo jakby mi pchnął, nie? Not nice. Dobra, następny. A w sumie to nie wiem, nie poznałem odpowiedzi na to zadanie. Jestem świetnym tygryszakiem, naprawdę. No dobra, nieważne. Pionek będzie promowany. Pionek będzie promowany. No co, no na początek jakiegoś szacha może damy. No spoko. No na pewno szacha można dać, pójdzie tu. Bicie, bicie, bicie. Albo wtrącimy jeszcze, pójdzie tu. Pójdzie tak. No na przykład. Tutaj zagrał z jakiegoś dziwnego powodu. On mi grozi matem w jednym, więc trzeba uważać. O. Trzeba uważać. No co, mogę zagrać tak. Mogę mu na przykład pobić. Mogę zapromować. On się cofnie i dostanie gońca. Nie? Dobra. Puzzle Battle. Zobaczymy. Oj, trzeba go odtegesić. No bo sorry, to nie lubię takich dziwnych manewrów, nie? Ja wiem, czas jest elementem gry seretetete, nie? Czas jest elementem gry. Takie spocenie takie, nie? Ech. Ale jestem spocony, ale w ogóle, o, ale lecę. O, wygrałem, ale jestem szachistą. Wow. Nie? Na takiej zasadzie. No i co to za cuda? Tutaj?
gramy. Tak. Dziup. I dziup. No tutaj, nie? Kurczę, mogłem... Szacha dostałem od tego chyba. Gramy białymi. To sobie wezmę, nie? Gramy czarnymi. No i co? Cóż to jest? Okej. Takie jakieś durnoty. Durnoty. Viva the champions. The champions. Mało czasu. No tutaj, nie? Tutaj, a nie, bo goniec będzie podbiciem. No to tutaj. A to pójdzie tu. No i co ja tu mam zagrać w takim razie? Tutaj, tutaj, tutaj. Tutaj, 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 tutaj. Może tak zagram po prostu. Ja to mata dostanę tu. Szlak. Mało czasu. O, żeż ty. No to tu chyba. Kurczę, źle. Oż ty, mordeczka. A jeszcze spróbował tutaj. To znaczy to chyba jest... Nie, to nie wiem, czy to jest... Moment, do tego się cofnijmy, bo było takie ciekawe bardzo. I nie byłem w stanie tego, że to po prostu miałem zagrać. Moment, analiza tego. Bo ja tutaj myślałem w pierwszej kolejności o zagraniu tutaj. I na coś takiego, jeśli tak, no to on tutaj jeszcze mi ucieknie, nie? Ale nawet po tym ruchu na przykład można było pobić, tak? I w ogóle myślałem, że mata tutaj dostaje, bo myślałem, że to jest król, a przecież mój król stoi tutaj. Jest naprawdę znakomite rzeczy. Dobra. Nie, może zagrajmy tam kilka blicyków. Tylko trzeba sprawdzić. Tak, no dobra, no to lecimy. To jest fajny debiut. Słowo daję. Serio? Co za brednie. Normalnie niezłe brednie. No powaliło go ewidentnie. No i tu. No i sobie wepchał się tymi pionami. Tutaj, nie? On zagra tutaj. A mi tutaj będzie grał. No nie chcę roszady tutaj zrobić jeszcze. No nie chcę. A mój goniec jest piękny, nie? Kurczę, skubany. Dobra, to tak zagrajmy. No, on się tu wpakuje. No dobrze. No
No dobra, no to jest... nie mogę roszady zrobić. Czy mogę? Dobra, to się cofnijmy chyba. Na razie. Później pionem przejdę do przodu. Dobra, zyskałem tempo. I zagram sobie tutaj wieżą. Tutaj zagrał jakieś takie głupoty. Głupoty zagrał. Co za przeciwnik. No tutaj będzie chciał grać. Dobry jest. Serio. Nie sądziłem, że może być tak dobrym, jaki on jest. Taki dobry. Mogę tak zagrać? Kurczę, nie wiem. No ten król, ta królowa. Dobra, to może tak zagrajmy. Jak zagra tutaj, to zagram tutaj wieżą. Strasznie mało czasu. Co za po prostu tegesiok. To zróbmy tą roszadkę. Czup. Okej, tutaj. I takie coś na tego będę grał, nie? Żeby sobie coś tutaj dziubnąć. Ale mi zagrał, ale jestem dobry, nie? No co tam? Remis. 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 Dzięki. Okej. Bardzo mało czasu znowu. W pewnym momencie stałem dobrze. No to jest naprawdę fajny debiut. A to, że on tutaj no to jest głupie. I naprawdę dobrze stoję tutaj, kurczę. Przez F6 trzeba było, ja zagrałem przez tego. Od razu. Ale trochę głupio się takiego gońca pozbywać. Nie. No tutaj już było ciężko, muszę powiedzieć. No i wziął sobie wieżę za darmo. No chyba sobie o jest, nie. Ale ile miałem czasu, nie? Poza tym totalnie nie zasługiwałem na to, żeby wygrać tę partię. No,
Nie no, jak ja bym to wygrał, to byłoby to strasznie niesprawiedliwe, więc... Zresztą wziąłem coś pewnego, tak? W sensie, ja mam 3 sekundy na zegarze, więc jak najszybciej, tak? Dziób, 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 dziób. Ale no, żeby takiego mata tak szybko nie dać, no to jest, no to jest wstyd. No trudno. Dobra, więc ciężko się będzie grało. No ale trudno. Zobaczymy. 2026. Szlak. No to dawaj, kąpiarzu. Dawaj. No kąpiarz, no bo co? No 2026 maj. Nie, kwiecień. No. I mało ramu ma, kurczę, nie? No ram ostatnio drogi, więc ja rozumiem. No i gra kąpiarski wariant. Nie? Kurczę, łajza. Jak ja ich nie cierpię. Taki typowy kąpiarski wariant zagrał. To znaczy, no ja wiem, że ja brzydko powiedziałem, ale totalnie nie... Totalnie... Dla mnie ktoś, kto gra kompem, powinien dostać dożywotniego bana. Dożywotniego. Od razu. Bo za coś takiego... No to jest... Dla mnie to jest jedna informacja, że taki człowiek to jest w ogóle... Po pierwsze jest głupi. No bo jeśli sam nie jest w stanie zagrać partii i potrzebuje do tego programu, no to naprawdę tam nie jest dobrze. Nie? Jeśli on nie potrafi przegrać partii i potrzebuje programu, żeby w kółko wygrywać te partie, to tam nie jest dobrze. Nie? No tutaj pięknie mi ten konik stanął. Piękny odstały pionek też się zrobił. Pytanie brzmi, cóż ja za to mam? No teraz zagrałem w 5 oczywiście. 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 No i będę mógł sobie wymienić. Pewnie to zagra, teraz nie zagrał. Co to za ludzie są, że nie zagrał? To co ja powinien pobić tak? Czy no jeśli pchnę do przodu, to on zagra to. I to jest totalny bezsens wtedy. Prawda? Totalny bezsens. A, no dobrze. I on będzie pchał te pionki, tak? Oczywiście powinien pchnąć. Nawet nie musi, nie? Kurczę. To są dopiero przeciwnicy. To znaczy on jest kompem, nie? Więc to jest... No właśnie. No i w takiej oto pięknej pozycji ja nie mam co zagrać. Reported, chłopie. Dziękuję Czeskomie, że zmusiłeś mnie do gry z tym człowiekiem. Lub z tym Stockfishem. Naprawdę Czeskomie jesteś fajny. Ale jesteś fajny. Dobra, zagrajmy tego Keresa. Tam był Geller, to tu będzie Keres.
No takie cuda, nie? Fajne centrum pionkowe. Takie jak Ałapin trochę, nie? Taki udawany Ałapin. Na przykład. No i stanąłem nagle super. Fajnie by było, żeby moja... Czekaj, co? Tutaj zagrałeś. Naprawdę ty zagrałeś? Że co, że pobierzesz królową? A na razie można tak, żeby ten pioneczek był słaby. Może warto tak jeszcze spróbować. Ten pioneczek, ten pioneczek. O kurczę, niesamowite. Ale mi zagrał. No to zagram tak. No i dzięki za jakość, tak? Spoko. O, no dobra. No to wymieńmy go. No pewnie zagra gońcem, no to ja sobie pyk. Takie cuda. No to może pyk. No. Takie coś, no to pyk. No to pyk. No przypominam, że mam jakość więcej, więc dlaczego miałbym nie wymieniać? Nie? Fajnie jest czasem wymienić. Super zagrałeś. To znaczy, no ten przeciwnik po tym ostatnim ruchu, no to pokazał, że jest naprawdę zacnym przeciwnikiem. 2475. No dobra. No i oczywiście... A, nie gra. No to fajnie. Dobra, tam nie chce mi się grać. Zobaczmy tylko tą partię. Ile tych procentów tam było wykręconych. 92,1. Niby taka. Tutaj jakiś... To był błąd, serio. No tutaj. No ale jak ja sobie myślę o tym, że mogę mu pobić pionka i będzie mieć zepsuty... Będzie mieć zepsutą strukturę przed królem. No to ja się bardzo cieszę, nie? No tutaj no fajne to poświęconko zagrał. Ja od tego momentu zacząłem grać jak małpa, nie? A wymieniam, mam jakoś więcej, fajnie jest. Tutaj podstawił. I to już był taki początek końca trochę jego, nie? Halo, halo? Słychać, słychać. Dobrze, dobrze. Bardzo dobrze, że mnie słychać. Moment, by mi się tam pojawiły te geski. 5 godzin. 5 godzin temu. Niesamowite. Halo, halo? 5 godzin. Dobra. Jak wygląda statystyka? 5 godzin. Masakra, nie? Aż to zasługuje na kolejną włóżkę. Nie, tam nie chcę mi się już grać. Ale ten to ewidentnie. Nie? Czekaj, ty Franciszek, muszę cię kliknąć. Marki? Marki. A jest turniej w markach. Ten Krasiewicz go robi, nie? Taki marki. Okej. O, okej. Bardzo ciekawe. Zresztą.
Zadanko dnia i kończymy. Bo ile można? 5 godzin o szachach gadać, nie? Tak w kółko bez przerwy to strasznie ciężko. Ile można? Zatem gramy białymi. No i co? On weźmie piona. Jak zagram to, to on zagra to. Ja zagram, on weźmie, ja zagram, on weźmie. No bo on na tym zdobywa tempo, nie? Że będzie chciał tędy stanąć mi przed pionkiem. Więc pomysł jest taki, żeby mu zamknąć tą drogę. On zagra tu, ja zagram tu na przykład. I nie może pobić. Tylko że on wtedy weźmie gońca. A to wtedy zagram... Nie tu. Tutaj zagram. Szlak. Z jakiegoś powodu z przestawieniem posunięć. Dlaczego to od razu nie zadziałało? Dlaczego to od razu nie działa? Bo jakby pobił, tak. No tak, no tutaj żeby koń nie dał szacha. A to działa. Ale jeśli nie Moment. Jeśli pobije królem. A jestem gołębiem. No przecież no jak ten, no to on od razu zagra tu. Dobra. Więc tak, tak i tak. To znaczy motyw przesłony goniec B2 taki bardzo ładny, muszę powiedzieć. Ale też taki typowy dosyć. Więc to tutaj prochu nie wymyśliłem. Ale bardzo ładne zadanko. Naprawdę wow. Takie ładne. Takie ładne. Robiłem już te zadanka? Robiłem. No to może zrobię sobie puzzle rasza na 3 minutki. Zobaczymy, ile mi się wykręci. Pewnie ma 2 jednym. Te. Szlak, straciłem kilka sekund na tym ruchu. A, no szachy. Białymi. Czarnymi. Białymi. Czarnymi. A mi stanął tym tego siakiem. Aha. No i co to? Bicie, bicie. Bicie, bicie tu. O, super. O kurczę, coż to za pozycje są jakieś?
Białymi. O, trzeba było tutaj chyba zagrać. Okej. Dawaj jeszcze raz to. Po prostu pod presją czasu człowiek robi naprawdę świetne rzeczy. No tutaj trzeba było zagrać. Mam tu i tu. A tutaj myślałem o tym, ale przecież pójdzie tu. Myślałem o tym, że tak, tak, jakoś tak, tak i tak. A przecież jeszcze ma tutaj. Tu. Nic chyba więcej, nic więcej niż wieczniak. Więc to... No jak kontynuować teraz? Co zagram? To weźmie. No i co wtedy? Że co, że po prostu sobie wezmę wieżę? Boże, ja chciałem po prostu dać mata, nie? Takie głupie. Dobra, no to jednego blica. Jeszcze jednego blica i kończymy. Grałem z tobą kiedyś? Coś z tobą grałem. Dobra, no to E4 powiedzmy. Karokan! Panow? Serio? A będzie, niech tak będzie. Tutaj mi zagrał. To sobie wezmę piona przecież. Tutaj, on tu. Ja się cofnę. Nie, bo weźmie mi tutaj wymieni. No ale nie jest źle. W sensie on teraz roszadę powinien zagrać i tak też zrobił. Ale beznadziejnie gram, nie? Kurczę. Tak drewnianie bardzo. Chciałem tego konia uratować jakoś. Oswobodzić go z jego... jak one mają? Oswobodzić go z jego... tych takich niecnych rzeczy jakichś. No pewnie to może takie coś. Nie wiem, zobaczymy. O, tutaj po prostu mi zagrałeś. Ale gościu sknociłeś, nie? Niesamowite. Dobra, no to sobie weźmy z szachem.
Fajnie. No ale będzie to grał. Nie, to jest bardzo nieładnie. Naprawdę, bardzo nieładnie. No, ekstremalnie nieładnie. No dobra, no coś trzeba zagrać. Mam figurę więcej. Czy ty to widzisz, że mam figurę więcej? Tutaj, tutaj, tutaj. No, opłaca się zadanka czasem robić. Figurę więcej, ale grał. No, jakiś ciekawe. I tu już 2-0 z nim mam, tak? Nie wiem, jakiś ten Ormianin taki nie do końca dobry jakiś. A jakie te nasze partie były? Kiedy my graliśmy ostatnio? Przedwczoraj. I co, też tego Karokana głupiego zagrał? Nie, wtedy zagrałem D4 przeciwko niemu. Jakaś Słowianka. A, to ta partia jest, ok. Okej. A no kliknijmy analizę. Zobaczmy, co on tam karokanował. Karokan. Co się gra na to? No, skoczek, pionek bije D5. Jest ok. A można tutaj jakąś bazę partii? Oczywiście, że płatne. Kurczę. Skoczek C3. Bicie, skoczek. Tutaj. Królowa B3. Albo H3. H3? A co po H3 po wzięciu? A, bo tutaj koń wisi. Dobra, mój błąd. A koniec C4 nie najgorsze. Nie najgorsze, ale też nie za dobre. Goniec bije, pionek bije. Bo nagle tutaj zaczął stawać względnie dobrze, nie? A tutaj dobrze policzył, że nie powinienem brać tego pionka. I roszada była raczej ok, bo jakby wziął, no to przecież dostałby szacha, nie? I by został z królem w środku planszy. Stockfish mówi, że ok, nie? Królowa D5, królowa B3, D5 na remis, roszada wziął. No i tutaj podstawił figurę. I tutaj od razu mi się odpala mode fantastyczny gracz w szachy. A na D, wieża E7. I to taki ładny macik, nie? Goniec bije, wieża bije, wieża. Bardzo ładny mod. I nie ma obrony. Co prawda, no figura więcej, nie? Więc jak się ma figurę więcej, powinno się grać na mata. Aktywność figur zawsze wygra, no bo mam
mam bardziej aktywne figury, bo mam bardziej figurę jedną, nie? Jak, no? Jak ma obronić tymi wieżami? Znaczy na przykład jakieś pobicie? Nie, jakbym gońca nie miał. Więc na przykład... O, teraz. No to teraz fajnie, nie? No, fajnie. No dobra, więc tyle z tych moich wojaży. Fajnie było. 5,5 godziny permanentnego gadania o szachach. Niesamowite. Zatem dzięki wielkie, pozdrawiam. Do widzenia.